Dan selamat petang pada semua staff, student yang join kita punya webinar pada hari ini. Harap suara saya tu clear. Boleh dengar? Boleh dengar tak? Dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk hari ni webinar kita ni adalah khususnya berkaitan tentang event kita yang akan datang, yang kita panggil sebagai GISD, yang akan berlangsung pada 26 November 2024 di UiTM Shah Alam. Dan bersempena dengan event tersebut, kita akan ada satu competition khas untuk student. Kita akan kita already started, the competition already started untuk student. So student boleh join competition tersebut. Tarikh tutupnya tak lama lagi saya akan beritahu, 5 bulan 11. Boleh join event tersebut, dan untuk maklumat lebih lanjut berkaitan dengan macam mana nak join, macam mana nak participate, tu nanti kita akan teranglah pada hari ini. Okey. So, saya sharekan dulu saya punya slide, dan bersama-sama saya juga ada representatif daripada Esri Malaysia. Welcome Encik Airil. Encik Airil, okey Encik Airil. Alright, thank you Encik Airil. Dan juga Mrs. Eileen, Mrs. Eileen juga daripada Esri Malaysia, didatangkan khas untuk anda semua daripada Esri Malaysia. Okey, saya sharekan slide saya dahulu. Screen. Okey, boleh nampak saya punya screen? Nampak? Okey. Okey, so student GeoApps competition. So webinar ni kita khusus untuk nak menerangkan lebih lanjut tentang student GeoApps competitions. Okey, sebelum saya mula, saya harap tuan-tuan semua, tuan dan perempuan, student-student yang dikasihi semua, untuk nak scan QR code ni. Scan QR code ni, ataupun boleh type link tu untuk nak buka kita punya website yang disediakan khas untuk competition ni. Mungkin ada yang dah pernah buka, mungkin ada yang belum lagi. So boleh buka, boleh tengok. Dan website tu pun di-create pakai one of GIS punya apps lah. Kita panggil Experience Builder. Sekejap je nak create apps, nak create website tu dalam 2 hari boleh siap lah. Okey, saya perkenalkan nama saya dulu. Saya Dr. Iran Muhammad Sadiq daripada Geomatik, sebagai Sains Geomatik, College Alam Bina, UiTM Shah Alam. Kalau ada kemuskilan nak bertanya lebih lanjut berkaitan dengan program ni, boleh email saya directly after this. Dekat bawah tu saya sediakan saya punya email. Nanti boleh email ataupun boleh terus tanya di dalam website tu nanti. Okey. Pada tahun ni, GISD ni agak istimewa sikit. Dan kita di UiTM pun decide untuk nak buat dia secara besar-besaran. Agak besar-besaran lah juga. Sebab apa? Pada tahun ni adalah bersempena dengan, mungkin pelajar-pelajar semua tahu, bersempena dengan 25 tahun UiTM. UiTM ni sebagai universiti, UiTM sebagai universiti, start from 1999. Waktu tu saya pun masih di UiTM sebagai student lagi. Dan pada tahun ni hinggalah 2024, so UiTM adalah sebagai sebuah universiti dah 25 tahun universiti teknologi MARA tu wujud. Dan GISD pun, kalau pernah dengar, kalau tuan dan puan pernah dengar berkaitan dengan GISD, GISD ni pun sebenarnya dah lama. GISD ni mungkin ada yang baru dengar perkataan GISD.
Mungkin ada yang dah pernah dengar dan tak pernah merasai suasana GISD tu. So, kita nak create something yang special lah untuk this year. So, in conjunction with this 25 years, GISD celebration also 25 years. Dan tema pada kali ini untuk GISD ni adalah Mapping Minds, Shaping the Worlds, 25 years of GIS Excellence. Panjang cerita. Okey, berkenaan dengan GISD ni, kalau nak mengetahui dia lebih lanjut, mungkin pelajar-pelajar semua atau tuan-tuan semua boleh pergi ke website GISD. Saya show ni. Saya buka saya punya web browser kejap. Okey. So ini adalah website GISD. Dan segala maklumat berkaitan dengan GISD itu boleh diketahui ataupun boleh diperolehi daripada website ni lah, daripada from this website lah, gisd.com. This is part of Esri punya event jugalah actually. So dia GISD ni dijalankan ataupun berlaku pada setiap minggu ketiga bulan November. Pada setiap minggu ketiga bulan November, dan ianya sebenarnya jatuh pada 20 November 2024. Untuk tahun ni dia jatuh pada 20 November 2024. Kita pada mulanya bercadang untuk nak buat pada tarikh tersebut. Tapi disebabkan oleh pelajar-pelajar UiTM pada waktu tu cuti semester. Tengah cuti semester pada waktu tu. So kita ganjakkan dia supaya you tak terlepas peluang untuk nak join ni. Kita ganjakkan dia kepada 26 November 2024, iaitu lebih kurang seminggu lepas tu, iaitu pada 26 November 2024, sambutan di peringkat UiTM. Okey, boleh pergi ke website ni dan boleh pergi dapatkan maklumat, macam-macam maklumat dalam website ni, macam mana disambut dan juga apa tema dia. Kita ambil sebenarnya tema yang telah ditetapkan secara global. Kita sebenarnya we can decide which team that we want, kan, tapi kita pilih yang telah ditetapkan secara global. Dan macam-macam event lah, kalau tengok dalam ni, macam-macam aktiviti yang boleh dibuat dan sebagainya. Dan ini adalah event-event yang berlaku di seluruh dunia, sama ada pada tarikh tersebut, sebelum ataupun selepas. Nanti boleh check lah, dia punya website tu, you all boleh check lah, tengok. Dan macam-macam lagi lah, kan, macam-macam lagi information. Dan dekat sini kita dah masuk. Ya. Dan di sini kalau tengok kat sini, kalau nak tahu macam mana dah 25 tahun tu, boleh klik dekat explore the GIS timeline tu. So boleh tengok dia punya timeline ni, history of GIS tu boleh tengok lah, kan. Dalam kelas pun mungkin ada lecturer cerita, kan. So Esri, one of the software, not one of, is the pioneer of GIS ni software. Today we are so lucky, we have 2 Esri Malaysia representative. Okay, so ini mungkin ada yang tengah sambil tengok movie Korea gitu. Okay, so ini adalah dia punya cerita lah. You all boleh tengok lah, boleh tengok website ni, boleh tengok cerita dia. This is the milestone lah, the milestone. The first GIS begin 1963, ini mungkin lecturer dah ajar kat dalam kelas, kan. Esri founded in 1969 dan sebagainya. So yang 25 tahun tu adalah 1999, kat sini. 1999. First GISD. Jack Denjemon, which is Esri founder. So dia Roger Tomlinson, father of GIS. Roger Tomlinson is father of GIS. And students celebrate the first GIS Day at Merge Elementary School. Dia celebrate dekat sekolah pada tersebut, di Washington. Credit to Ralph Nader. Ini yang dia punya ni lah. As the person who inspired. Ralph Nader ni lah yang inspired GIS Day tu hinggalah pada hari ini. So now celebrated worldwide on the 3rd Wednesday in November during Geography Awareness Week. So actually waktu hari 20 bulan November tu, sebenarnya minggu tersebut dipanggil sebagai Geography Awareness Week. So boleh tengoklah dia punya cerita berkenaan dengan benda tersebut. Alright, so saya kembali balik kepada slide. Itu cerita dia, kenapa 25 tahun di situ. Itulah, dan juga 25 tahun sambutan UiTM pada tahun ni. Untuk UiTM, event sambutan UiTM telah berlangsung 2-3 bulan yang lepas. Okay, semua mungkin you all semua dah tahulah.
Alright. Seterusnya, ini cerita tadi lah, boleh pergi kat website tadi, JSD. Dan, okay, so kita telah create satu website, website untuk competition ni. Website untuk competition ni. Dan website ni pun create gunakan apa tu? Experience Builder. One of GIS punya apps. So from using ArcGIS Online, UiTM subscribe ArcGIS Online. Dan ArcGIS Online is part of ArcGIS punya software package. Dan sangat beruntung lah, especially student, staff, lecturer semua tu. So kita ada site license untuk UiTM. So kita ada unlimited number of license. And also we have lot of extension and also like ArcGIS Online, web application dan sebagainya lah. So ini adalah website dia. Boleh tengok pada link yang tadi tu, ataupun dekat dalam hebahan tu pun kita dah masukkan dia punya link tu. Ini cerita dia. So student GeoApp competition ni kita buat sebenarnya JISD tu nanti. So welcome to student GeoApps competition. Join us to innovate, create and showcase how GIS technology can shape the world. The student GeoApps competition invite UiTM student. Untuk kali ni kita invite UiTM student saja, throughout the campus, throughout the whole Malaysia. Tak kira lah sama ada you ada background GIS ke, tak ada background GIS ke, pernah guna GIS ke, as long as you minat dengan GIS, you can accept a challenge to create something new, want to develop something using GeoApps ni, you boleh gunakan, boleh cuba. To show off their skills in crafting interactive map using cutting-edge geospatial tool by Esri ArcGIS App Builder. So Esri ArcGIS App Builder ni ada beberapa. Nanti mungkin Cik Airil akan terangkan. So di antaranya adalah ArcGIS Instant Apps, itu satu. ArcGIS Story Map, which is very easy to create. ArcGIS Dashboard, and also ArcGIS Experience Builder. Ini yang menarik lah antara ni. ArcGIS Experience Builder. So this competition is also organized in conjunction with GISD 2024. Okay, dan eligibility untuk nak masuk ke competition ni adalah UiTM student. If you are UiTM student, as long as you are UiTM student, you can join this competition. Dan maksimum adalah 2 student per group. So maksud dia satu group maksimum 2 orang saja. Kita nak banyak-banyak sebab nanti kalau banyak hadiah yang dapat tu terpaksa separate, nanti jadi sikit. So 2 student per group, seorang pun boleh. Kalau you dah ada projek sebelum ni, you dah buat, seorang pun boleh, tak ada masalah. Dan make sure it is ArcGIS product. Yang ni lah yang ArcGIS App Builder ni lah. And also daripada situ nanti, once kita dah terima sampai 5 hari bulan, 5 hari bulan November, that is the deadline. After that deadline, so kita ada juri yang kita lantik, 10 juris, eligible juris yang kita lantik untuk nak pilih best among the best lah apps yang available tu. Dan apps ni kita tak ada kategori, kita open. So maksud dia sekarang kita punya playing ground is even. Kita tak kira sama ada you diploma, you undergraduate or you postgraduate. So kita make it even. Dan tak kira lah antara apps apa yang you gunakan ni. Sometimes simple apps dia have a lot of impacts kan. Itu nanti yang kita nak tengok lah. Dan 10 finalists. So kita akan select daripada kesemua penyertaan, kita akan pilih 10. Kita shortlisted 10, kita akan pilih 10 yang terbaik. Dan 10 yang terbaik ni nanti akan dijemput untuk hadir di JISD nanti di peringkat UiTM pada 26 bulan 11. Dan you kena present lah. Maksudnya you kena demo lah, you kena buat exhibition berkenaan dengan you punya produk tu, you punya applications tu. So itu adalah dia punya finalist. So registration open. So maksud dia sekarang ni, kita dah war-warkan sebelum ini di social media, di email dan sebagainya. Mungkin ada yang baru tahu, mungkin ada yang dah lama tahu, tengah prepare. So registration open 1 October. Dah open almost 18 days ago. Dan registration close 5 November. So kita kira sekarang di tengah-tengah. Masih ada masa lagi kan. Mungkin sebelum ni you buat
you punya apps tu, you punya web application tu dalam software yang lain. So you still have a time to convert, to migrate your application to ArcGIS Apps Builder punya tu tadi lah. Either instant apps, experience builder, story map, ataupun dashboard. It depend kan, macam mana you boleh tengok. So if you have any question ataupun you nak guidance, you can ask your lecturer kan. So you can appoint or you can ask one of your lecturer to be your supervisor, to be your supervisor, to supervise your project for your application. And submission deadline adalah before 5 on the 5th November tu. That is submission deadline. And after that, we have 5 days for judges, for jury, to evaluate your apps, and from that kita ada rubrik nanti kita sediakan untuk juri, judges, lepas tu nanti dia juri and judges tu akan finalize lah yang top 10 tadi tu. Dan of course ini free webinar which is today, yang kita jalankan pada hari ini adalah khusus untuk GeoApps competition ni. Dan top 10 announcement will be on the 19 November, week before our GIS day nanti. Okay, so and then you boleh tengok a few example gallery of UiTM student GeoApp for your inspirations kan. Ini mungkin ada yang akan bertanding dalam ni kan. Saya just pilih yang mana saya rasa, sebab benda ni dalam kita punya ArcGIS online punya tu, saya pilih lah mana saya rasa okay, saya tunjukkan. Dan maybe some of this will be the participant in the competition. Ni just a few example yang saya tunjukkan lah kan. So you boleh pergi tengok lagi kalau you Google on Esri, mungkin nanti Cik Aira boleh share kan. Kalau you Google Esri punya ni gallery ke macam mana kan, berkaitan dengan sama ada dashboard, story map, apa tu, experience builder dan sebagainya, you can see a lot. There's a lot of sample application that you can look as examples kan. Ini just yang kita punya. So guideline, okay, this is the guideline. So guideline ni, okay, saya pergi pada page yang sebelah ni lah, admission guideline. Okay, so the GeoApp must be created. The GeoApp must be created using ArcGIS platform. Tadilah saya beritahu tadi, itu yang pertama. The GeoApp should address the theme mapping mind shaping the world. Kan? 25 years of GIS excellence. So basically apa yang buat tu generally dia memang kena dengan topik ni lah. Sebenarnya topik tu kita pilih agak general kan. You boleh feel free to explore lah actually. Tapi dalam registration form tu kita list out apa tu SDG, 17 SDGs, at least mesti kena lah. Kalau you buat application ke, mesti kena salah satu SDG tu. Just tick on which SDG yang SDG tu bagi yang kurang aware adalah Sustainable Development Goals kan. Dia boleh tick lah mana yang relate lah. Mesti adalah kena kan. Dia macam you baling tak baling mesti kena dekat papan pula. Okay. Participants are encouraged to explore and highlight key SDGs such as quality education, clean energy, climate action, sustainable cities, and other relevant SDG. Kalau kejap lagi saya sharekan dia punya registration form, so you boleh tengok. Nanti saya akan tunjukkan. Participant must use, ini penting participant must use Esri ArcGIS software and app such as story map, tadilah, web app builder, ArcGIS dashboard or other Esri tool in creating the GeoApp. Kena Esri punya produk apa-apa pun kan. So the GeoApp must be just partially interactive. Make sure you interactive. Itu yang kita nak. Element of interactivity tu ada, and accessible online via a shared link. Make sure bila dah buat tu, kalau gunakan ArcGIS online tu, dia mesti ada, make sure you share to public. Jangan share to group or share individually, must share to public. Kalau ada masalah, kalau kurang kepastian boleh tanya nanti. Include relevant data set that are accurate, up to date and properly sourced. Make sure lah kalau you gunakan data set yang available, publicly available tu, make sure you acknowledge lah that source kan. Itu apa benda kita buat pun tak kira lah kan, sama dengan macam buat thesis kan, buat assignment apa, kita kena ada reference or citation. Make sure kan kita acknowledge the source that we get that information.
And also ensure the GeoApp design is user-friendly with clear visualization and navigation features. So kena clear lah in term of dia punya kartografiknya, dia punya design ni dan sebagainya lah. Confidentiality. So participant agree to allow organization to use, share and promote submitted project with proper credit for educational and promotional purpose. So nanti kalau apps yang you submit tu kita akan gunakan untuk letak ke dalam website dan sebagainya lah. So rasanya tak ada masalah kot yang ni. Okay, judging criteria. Ini dia punya judging criteria. Kita nak tengok in term of dia punya creativity, innovation, originality, clarity of the team, design and app usability, technical proficiency. Itu antara benda yang kita akan tengok lah. Itu kita tengok lah, itu judge nanti akan evaluate based on that. Okay, ini yang you kena hantar. This is the things that you need to submit, the supporting document. First is technical poster. So make sure you punya technical poster tu layout dia, make sure you dah buat dalam bentuk A1 siap-siap. A1 siap-siap kan. You set A1 punya size lah, you buat dalam, tak kira dalam apa pun, even dalam PowerPoint pun you boleh set A1 punya size. Ikut A1 size. Title must be clear and concise. Your title clear, concise. And then you have the introduction, the method, you discuss sikit a little bit about your method, discussion, explanation, apa you punya finding, insight, and also conclusion. Tak banyak lah, basically it's not many lah. Kalau boleh kurangkan teks lah, Kalau boleh kurangkan teks lah, Kalau pandailah arrange benda kan. Kalau boleh jangan banyakkan teks kan. Jangan macam journal pula you punya poster tu kan, kurangkan teks kat situ. And important thing also, list of all the data source. Macam tadi lah, you dapat ni data daripada mana, you listkan. So actually normally template dia bebas, tapi kalau if you tak ada idea macam nak create dia punya poster tu, we prepare the template, you can download it here. Boleh download dekat ni, ada link to download template tu kat sini. Dan juga tu satu, technical poster A1 size satu, and the second one is video demonstration, kan? You explain sikit lah, you boleh create video demonstration macam you buat online presentation lah kan. You boleh record pakai PowerPoint, so you boleh just short video 5 minit kan. Straight to the point je lah kan. Showcasing the app features and functionalities. So you tunjukkan lah apa dia punya kelebihan dia punya apps tu dan sebagainya kan. Dan of course, you kena provide lah. You kena upload dia dekat YouTube ataupun dekat Google Drive. Make sure nanti link tu you copy. Make sure link tu shareable. Shareable to the person yang ada link tu lah kan. You tahu kan macam mana nak share link tu kan. Make sure link tu shareable. Jangan tak shareable lah. Nanti katakan judge nak check, tak shareable, lepas tu dia tak boleh tengok, tak ada markah pula kan. Okay, satu lagi yang saya nak highlight kat sini. Kalau saya mention apps tu, tak semestinya mobile apps. Jangan ingat apps tu just mobile app. Sebenarnya apa yang apps tadi tu adalah web based punya app lah. Yang tadi yang kita cerita Esri punya apps tadi tu, web app ataupun GeoApp tu is mobile based punya apps lah. It's not web based punya app lah, bukan mobile apps. Okay, submission method. All material should be compiled and submitted through the official submission registration provided on this website. So registration ada kat hujung ni. Nanti kejap lagi saya tunjukkan. Okay. And then prizes. Sekejap, ada lagi, sorry, bawah. Okay, registration fee. Mula-mula kita nak charge RM50. Mula-mula discuss, okay, satu group ni RM50 lah. RM5 pun bagi 2 orang pun baru RM25 kan. So lepas kita punya discuss, bincang, so kita decide untuk nak waive the fee. So entrance is free, FOC, gratis. So you boleh hantar you punya, kita nak galakkan banyak penyertaan daripada student. So it's free. So you no need to think about registration fee. So boleh hantar you punya registration. Free of charge, gratis, percuma. Prizes. Okay. So ini adalah prizes. Buat masa ini, inilah prizes kita. First place, cash prize of RM500. Certificate of excellence. And also internship opportunity in Esri, Malaysia. Dan juga special pass access to any suitable Esri event in Malaysia. So kalau Esri ada buat apa event yang berkaitan di Malaysia ni,
So dia akan invite, you all boleh join nanti lah. Esri akan invite, you all boleh join. So hadiah kedua, cash prize of 300. 300, certificate of achievement, special pass access to any suitable Esri event in Malaysia. Dan third prize, RM200, certificate of achievement, special pass access to any suitable Esri event in Malaysia. Dan audience choice award mungkin nanti kita akan pilih audience akan create satu questionnaire waktu JSD nanti, audience akan tengok antara 10 tu kan, dan dia akan vote lah. Ni macam popular vote lah popular vote ataupun dipanggil audience lah audience vote lah kan, macam anugerah bintang popular tu kan based on popular lah kan. Okay, so itu adalah price dia. And then berkaitan dengan GISD program, berkaitan dengan GISD program tu, so nanti you boleh tengok lah. Ini ada dalam website ni juga ada maklumat berkaitan dengan GISD program lah, apa yang kita akan buat nantilah. So ini dia punya maklumat dia punya poster dan sebagainya. Dan yang ni saya nak share sikit berkaitan dengan registration form dia. This is registration form ini yang you submit nanti. So thank you for your interest to participate in UiTM Student Joy Competitions. Nama, email, you punya student ID, you punya phone number, lepas tu you punya fakulti ataupun department ke, campus ke, mana college ke, you punya program level, diploma, degree ke, master ke, PhD ke, you punya nama program dia, kalau ada kat sini you masukkan, kalau tak ada you just others, just masukkan dia punya nama program. Dan juga group member, maksimum 2 orang kan. Kalau yang mana dah tulis tadi kat atas ni just tulis you punya group member lah. Kalau seorang, just seorang je lah, tak payah masukkan lah group member ni. Dan project title, supervisor in charge. Ini supervisor yang guide je lah kan. Yang guide tu masuklah nama dia sekali dalam tu. And tadi you focus SDG on GeoApps. Ni tadilah yang 17 SDG tadi kan. So yang mana yang kena kan, macam baling dat lah mesti salah satu akan kena je lah dalam ni kan. Sama ada tepat tak tepat je lah kan. So you pilih lah you punya focus SDG tu dekat mana mesti relate ni dalam tu Dan ini adalah tempat untuk you nak upload you punya poster A1 size tadi, you technical poster, and link tadi kat sini, link untuk apps tadi, link kat apps tadi, make sure shareable, paste kat sini, copy paste kat sini, dan juga you punya video presentation punya link, bukan upload video sini, you punya link, video presentation punya link, upload kat sini, dan juga make sure dekat YouTube dan atau Google Drive tu make sure shareable lah. Okay, so itu adalah berkaitan dengan registration. Nanti kita akan open pada Q&A. Okay, so itu cerita yang tadi saya telah cerita, semua berada di sini. Ini adalah cerita berkaitan dengan GISD tadi lah. Itu saya share sikit lah. Share sikit dia punya, dia punya tentative dia. Kalau katakan daripada kampus cawangan, kalau ada lecturer ke, staff ke yang teringin nak join, just let us know, nanti kita akan buat invitation letter lah. Dan kalau katakan daripada kampus cawangan yang student dia terpilih among the top 10, kena datang ke UiTM Shah Alam, dan itu kita akan jemput juga dan you ada special punya ni lah kat situ kan, kita akan jemput 2 orang lecturer untuk company student tadi datang ke UiTM Shah Alam bersama student yang shortlisted tadi So inilah tentative program kita. Waktu program nanti kita ada apa tu, live podcast podcast style lah. Sekarang kita tengok macam-macam semua cerita pasal podcast kan, tapi podcast tu dia audio sebenarnya kan tapi kita buat style lah santai bersama GIS. Kita nak sembang santai saja berkaitan dengan GIS. Kita ada exhibition so top 10 finalist tadi you kena ni lah you kena exhibit your your apps tadi, your product tadi. Kita juga ada pameran dan aktiviti untuk pelajar-pelajar sekolah kita ada Esri Technical Talk ni Technical Talk daripada Esri. Kita ada Student Job App Finalist Top 3 Pitching so untuk top 3 finalist yang terpilih nanti dia akan present lah untuk dia punya apps tadi kan kita ada pameran, kita juga ada sesi perkongsian kerjaya kita ada career fair macam career fair lah kita akan invite alumni di setiap bidang, hidrografi, geomatik dan sebagainya untuk nak beritahu lah berkenaan dengan kerjaya dia berkenaan dia punya career path dia dan kita ada penutup dan penyampaian hadiah.
Okey. Ini gambaran ni lah kan. Pakai AI kan. Ini gambaran ni lah kan. Kalau nak tahu macam mana nanti kan lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang gambaran dia kan. AI generated kan. Alright. And then Q&A. So kita ada 2 minutes untuk nantilah saya bagi Cik Airil dulu. Saya bagi Cik Airil dulu untuk nak apa tu? Nak present pasal Esri punya GeoApp ni. GeoApps. Lepas tu baru kita Q&A. Ke ada nak tanya dulu? Sekejap. Ada nak tanya sekejap dulu dalam seminit dua? Persoalan yang berkaitan dengan competition? Ada nak tanya tak? Kaitan dengan competition. Kalau tak ada, kalau you nak tanya, please tanya dekat chat box tu Dalam chat box tu, boleh tanya. Type kat dalam chat box tu nanti kita akan tengok di ujung balik nanti. Dan kita akan ni lah, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tu lah. Boleh tulis di chat box jika ada sebarang pertanyaan. Okey, kejap sikit lagi Cik Ariel, kejap, sikit lagi. Apa tadi saya nak mana share content tadi. Slide saya dah tak nampak. Ada nampak lagi? Oh, boleh nampak? Slide saya boleh nampak lagi? Boleh nampak slide saya? Okey, so Q&A okey. So, saya perkenalkan dulu. So, untuk program seterusnya, kita ada Esri Tech Talk and Tutorial on GeoApps oleh Encik Muhammad Airil bin On. Encik Muhammad Airil adalah Senior Technology Consultant di Esri Malaysia. So, Experience Technology Consultant. Encik Airil dah banyaklah antara solution yang Encik Airil help to develop, design dan sebagainya lah. So, strong passion for system development, product and application architecture. So kita persilakanlah Encik Ariel untuk nak present. Okay, Encik Ariel, without further ado, so saya serahkan kepada Encik Ariel lah untuk nak present. Saya sekejap Okey, Encik Ariel, boleh Okay. Alright, thank you Dr. Aaron for the introduction. Okay, so boleh dengar tak suara saya? boleh. Boleh dengar? Ya. Boleh dengar clear? Okay, jangan saya share screen. Oh, okey. Okey, Encik Ariel, sementara tengah ramai ni Encik Ariel, boleh tak kita minta Okay. 1 minit Encik Ariel apa tu? Sorry Encik Ariel kita nak tangkap gambar. Ya. Nak tangkap gambar Ya, kan? boleh, Kalau boleh. ujung-ujung tangkap gambar kan takut dah hilang orang ni kan. Sementara tengah Boleh, ramai boleh. ada 136 orang pada hari ni So kita nak tangkap gambar Betul, dulu. ya. Boleh Cik Aris tolong screenshot Cik Aris boleh Boleh, boleh boleh. tak you all semua buka you all punya webcam sekejap je. Kita minta sekejap je dalam 1 minit saja. Boleh tak? Minta tolong buka webcam sekejap. Apa sementara tengah ada ramai ni kan? Boleh ke? Tak tolong sekejap. Cik Aris boleh tak tolong apa tu end dulu yang sharing tu. Okay, boleh. Nak buat kat awal-awal tadi ramai yang belum masuk lagi kan. So kita buat kat ni lah kat tengah ni kan. Ujung-ujung kan ramai dah balik lah. Boleh tak minta tolong you all semua buka skrin sekejap sekejap saja untuk kita nak tangkap gambar sekejap. So nanti recorded ada record kan Cik Aris? Ada. Okey. So nanti kita recorded, nanti kita akan share link dalam website tadi lah. So minta you all dalam masa 1 minit ni buka sekejap kamera. Cik Ari pun dah tak sabar nak present tu. Boleh? Ramai ni buka kamera. Lecturer ni nampak muka. Dr. Riza. Orang Perak. Kita ada daripada Perak, Seperti Iskandar. Kita ada daripada Arau, Perlis, kan? Mana lagi kita ada? Sarawak ada tak Sarawak? Kita ada daripada Puncak Alam, Puncak Alam ada. Cik Adam. Okey.
Ramai yang malu nak buka kamera. Okey, tak apa Cik Aris, tangkap je lah. Yang nama-nama pun jadilah kan. Nama pun nama lah kan. Boleh jadi Boleh. 30 saat. Okay, 1, 2, 3. Okey. Okay. Page 2 jap. Kejap Jangan off dulu. Jangan matikan senyuman. 1, 2, 3. Okay. Page 3. 1, 2, 3. Okay, page 4. 1, 2, 3. Okay, page 5. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, Cik Ariel. Dipersilakan untuk nak share semula slide. Okey, terima kasih doktor. Ya, saya share slide saya Semua. dulu. Okey, boleh nampak skrin saya? Boleh. Boleh nampak. Okay. Okay, so Assalamualaikum and very good afternoon para doktor, para pensyarah dan juga sahabat-sahabat pelajar yang saya hormati sekalian lah. Okay, so first of all, I would like to say thank you for joining kita punya technology sharing this afternoon. Okay, so topik yang saya nak sharekan untuk sesi kali ini adalah creating GeoApps using ArcGIS. Okay, so kami bisa sedia maklum pihak UiTM akan mengadakan competition on creating a GeoApps by students sepenuhnya GIS Day celebration. Okay, so in this session, kita punya objektif actually nak berikan pendedahan kepada you guys about ArcGIS App Builder yang basically we can use untuk create a web-based application lah. Okay, so before we go further, nama saya Ariel. So, teknologi consultant dekat Esri Malaysia lah. Okay, so sekiranya you guys ada any question related to ada sesi kali ni, so you guys boleh type question tu dekat chat nanti kita try answer lah one by one. Okay, so without further ado, let's start our session. Okay, so ini adalah agenda kita. So the things yang saya nak share dengan you guys. Okay, so I'm going to start with ArcGIS environment first. Okay, so maybe ada some of you guys yang dah tahu apa tu ArcGIS. Maybe ada yang pernah pun guna ArcGIS punya produk before this. And maybe ada juga yang first time dengar about ArcGIS ni kan. Okay, so I'm going to share a little bit lah about ArcGIS dengan dia punya konsep penggunaan dia lah secara high level. Okay, and then I'm gonna share about ArcGIS App Builder in terms of what kind of app builder yang available. So including these 4 popular apps lah. So which are Instant App, ArcGIS Story Map, ArcGIS Dashboard, and also ArcGIS Experience Builder lah kat sini. Okay, so nanti dekat last part nanti, so I'm gonna share with you guys on how we can create GeoApps by using the most popular app builder lah, which is ArcGIS Experience Builder. Okay, so nanti you guys akan tengok sendirilah betapa mudahnya kita dapat menghasilkan aplikasi menggunakan app builder ni. Okay. Okay, so kita tengok dulu on the ArcGIS environment first. Okay, so ArcGIS adalah comprehensive geospatial platform untuk profesional dan juga organisation. Okay, so seperti yang Dr. Iren cakap tadi, ArcGIS ni basically dia tengah lead GIS punya teknologi lah dekat market currently. Okay, so dekat ArcGIS ni, dekat ArcGIS platform ni basically kita ada ArcGIS Pro. So ia merupakan desktop GIS software. And then kita ada ArcGIS Online. So ArcGIS Online ni dia cloud based mapping solution lah yang dihostkan
oleh kita punya organisasi which is Esri. And then kita ada ArcGIS Enterprise. So ia merupakan mapping dan juga analytic platform yang basically kita run dekat kita punya private infrastructure lah. Kita punya server sendiri. Okay, and then kita ada ArcGIS Apps. So wide range of application yang basically kita boleh gunakan untuk consume and visualize kita punya data ataupun map lah. And then kita ada ArcGIS Developer. So it's offer full suite of developer tools and location services lah untuk support kita punya requirement dekat sini. Okay, so bagi konsep penggunaan ArcGIS ni, okay, so basically user dia orang akan start menggunakan desktop. Maksudnya dia akan start buat dekat dia orang punya laptop ke, dekat dia orang punya desktop ke. And then dia akan guna ArcGIS Pro untuk dia orang analyze, dia orang nak manipulate, and then dia orang nak manage dia orang punya data lah ataupun dia orang punya map, and then kemudian dia orang akan publish into any kind of services lah yang available dekat ArcGIS Online dan juga ArcGIS Enterprise. Okay, so dekat ArcGIS Online dan Enterprise ni, basically kat sini dah start dia sharing dan juga collaboration lah. So maksudnya user ataupun team members yang lain basically dia orang boleh access kita punya kerja yang kita buat tu melalui ArcGIS Online ataupun ArcGIS Enterprise. Okay. And then lepas tu basically user dia akan consume and visualizekan data ataupun map dia orang menggunakan ArcGIS Apps. Okay, so ArcGIS Apps ni basically dia come together dengan ArcGIS Online dan juga ArcGIS Enterprise lah. Okay. And then the last but not least, kalau ke semua platform dekat atas ni, yang you guys tengok kat atas ni, terdapat limitation. So maksudnya tak boleh achieve kita punya objektif ke requirement ke. And then kita boleh menggunakan ArcGIS Developer lah untuk extendkan ke semua capabilities platform yang dekat atas ni with customization. Okay, so cumanya ArcGIS Developer ni kita kena ada programming knowledge lah untuk menggunakannya. Okay. Okay, so kita masuk pula on the next part which is App Builder in ArcGIS. Okay. Okay, so before kita bercerita mengenai application and so on, so we need to know first what is App Builder lah. Okay, so apa tu App Builder sebenarnya ni? Okay, so App Builder is an online software tools that allow everyone to create, to manage and deploy application without code development. Okay, so kalau kita going back to the zaman before technology evolve ni, so setiap kali kalau kita nak create a web application ke, kita nak buat website ke, we need to know programming. Kan, kita kena tahu buat coding, kena tahu buat scripting. Lala susah sangat, kita hire freelance punya programmer untuk buat. Kan, so but now with a current technology, so if you guys don't even know how to write a code ke, tak tahu nak buat programming ke, you guys pun mampu create a web application lah kat sini. Okay, so just using a drag and drop configuration dia, tambah-tambah pula sekarang dah ada ChatGPT dan sebagainya tu. So the process dia tu bertambah lagi mudah lah kalau nak compare dengan dulu. Okay, so mostly ArcGIS App Builder ni dia menggunakan COTS teknologi lah ataupun commercial off the shelf. So maksudnya dekat dalam App Builder tu dia dah ada pre-built package software yang diredikan untuk address the complex challenges lah on creating a web application. Okay, alright. So selain daripada tu, kita boleh tengok juga functionality bagi App Builder ni. Okay, so basically App Builder ni kita boleh jadikan dia sebagai communication tools untuk engage dengan kita punya audience lah dekat luar tu. Contoh kita buat some visualization dekat data kita, and then kita publishkan dekat viewer kita. Okay, and then dengan visualization yang kita create tu, basically dia dapat membantu dalam decision making process lah kat situ. Okay, so dengan adanya COTS, capability, easy process, so dia dapat membantu untuk kita save time dan juga resources lah. Okay, so sebab kat sini semua orang boleh buat app kan, boleh create website, so dia boleh jimatkan lah time dan juga resources kat sini. Okay, and then the last one is selain daripada kita create application, so App Builder ni juga kita boleh jadikan dia sebagai platform untuk kita exercise creative freedom lah with configuration. So kita boleh guna App Builder ni untuk practice, untuk asah creativity skill kita dalam create dan juga configure application. Okay.
Okay, so ini adalah antara features yang supported by all app builders in ArcGIS. Okay, so kita tengok satu persatu. Okay, so configurable. Okay, so every ArcGIS app builder kita boleh buat configuration based on kita punya requirement. So tak perlu any programming lah untuk kita create web application menggunakan app builder tersebut. And then a multiple design option. Okay, so sometimes kita punya requirement yang force kita untuk uh, make customize on the design itself kan. Sebab sometimes ada user nak design macam ni, sometimes ada juga user nak design macam ni. Okay, so every app builder dia ada option lah untuk kita create dan kita punya design. Okay, kita boleh choose design yang kita perlukan lah based on kita punya requirement kat situ. Okay, and then the next one is data and map integration. Okay, so every app builder dekat ArcGIS ni kita boleh make kita punya data dan juga map integrate dan juga interact with each other lah. Okay, so kita boleh create an interactive application dekat situ. Okay, so the last but not least, mobile responsive and optimized. Okay, so memang tak dinafikan. Zaman sekarang ni people most likely prefer untuk browse application through their mobile devices kan, through mobile phone tu. Sebab lebih mudah, boleh diakses kat mana-mana. So every ArcGIS app builder dia ada capability untuk auto resizekan the app lah ataupun responsive punya interface. Ataupun ada juga some app builder yang ada option untuk kita configure the layout for mobile devices punya screen size situ. Okay. Okay, so kita akan proceed on the available ArcGIS app builder. Okay, so ini adalah app builders yang available in ArcGIS yang mostly ArcGIS user pakailah untuk create web application. Okay, so each app builder ni basically dia ada dia punya own capability dan juga own functionality lah yang berbeza kat sini. Okay, so kita akan go through setiap app builder ni. Okay. Okay, so kita akan tengok dulu on ArcGIS Instant App. Okay, so ArcGIS Instant App ni dia merupakan app builder juga yang available dekat ArcGIS. Okay, so basically dia adalah next generation of configurable web mapping apps. Okay, so kalau you guys nak tahu, before this kita ada configurable apps. Tapi sekarang apps tu dia dah retired dekat ArcGIS. So kita dah gantikan dengan Instant App lah. Okay, so fungsi Instant App ni basically kita nak share kita punya map menjadikan sebagai satu apps kat sini. So senang cerita kita ada maps, so kita nak transform dia menjadi satu application kat situ. Okay, so apa yang menariknya dekat Instant App ni, dia ada capability, speed dan juga ease with express setup. So maksudnya dalam masa 5 minit je, you guys boleh create an application menggunakan Instant App. Okay, so cumanya dekat dalam Instant App ni dia adalah focus template. So maksudnya you guys kalau nak create app guna app builder ni, you guys kena pilih dulu template yang available kat dalam tu. Okay, so template tu pula dia based on kita punya objektif lah ataupun requirement kita dalam tu. Okay, so apa yang pentingnya dekat Instant App ni, dia adalah mobile responsive design lah kat sini. Okay. Okay, so ini adalah key features untuk ArcGIS Instant App. Okay, so first one is quick. Okay, so by using ArcGIS Instant App, you guys boleh quickly create an application, hanya pilih map je and then pilih template, kemudian buat configuration dekat dalam tu dan jadilah satu app kat situ. So less than 5 minutes pun you guys boleh create an application lah. Okay, so the next one is intuitive. So you can configure an intuitive user experience by using a lot of interesting ready-to-use template based on your objective lah dekat dalam Instant App ni. Okay, so the third one is customizable. Okay, so you guys can build a customized app by switch the configuration to full setup lah. Okay, so dalam Instant App ni dia ada two mode of setup, express dan juga full lah. Okay, so nanti saya akan tunjukkan lah macam mana dia berfungsi. Okay, so the next one is accessible. Okay, so you can make your application accessible and share it to your target audience lah menggunakan ArcGIS Instant App ni. Okay, alright. So sekarang saya akan tunjukkan on how and where we can use and access ArcGIS Instant App
and then apakah components yang terdapat dekat dalam instant app ni lah yang you guys kena tahulah. Okay. Alright, so dekat dalam ArcGIS Online ataupun ArcGIS Enterprise, okay, so you guys boleh access ArcGIS Instant App. Dekat app launcher over here ni ada 9 dot ni kat sini, boleh klik kat sini. So nanti dekat dalam list ni you guys akan nampak Instant App lah kat sini. So boleh buka dia lah terus. Okay, so basically ini adalah startup page bagi ArcGIS Instant App. Okay, so dekat sini you guys akan start untuk pilih template dulu. Sebab dia kan fokus template, so jadi you guys kena pilih dulu template untuk kita create, untuk kita transform map kita ataupun kita nak create application lah menggunakan app builder ni. Okay, so basically setiap template ni dia dah provide information ataupun detail about the template. So you guys boleh klik kat sini. So dia akan sediakan lah description kat sini. Okay, so for example macam Atlas template ni dia dah bagi tahulah function dia untuk apa. Provide a group of content for viewer to explore kat sini. Okay, so selain tu juga dekat bawah ni dia includekan juga sample use case yang kita boleh guna. Dekat template Atlas ni, contoh macam kat sini, present student with a group of topical content that can use to create a simple map lah. Okay, so dekat ujung ni juga kita provide link untuk you guys buka sample application yang di-create lah menggunakan Atlas template dekat sini. Okay, so setiap template ni dia ada dia punya objektif dia lah. You guys kena pilih lah what kind of objektif yang you guys nak buat. What kind of app yang you guys nak create lah kat sini. Okay, so selain daripada juga, kalau you guys tengok dekat belah kiri screen ni, so ada suggestion punya option kan dekat sini kan. Okay, so dekat sini suggestion ni dia dapat bantu kita untuk shortlistkan relevant template based on kita punya objektif. Okay, so contohnya kat suggestion ni dia ada provide soalan. So what is your goal for the app? So kita jawab dia soalan ni. Kita nak buat apa untuk app kita ni? For example, showcase one or more maps with essential tools. And then kita jawab soalan yang kedua pula, what do you want to display in the app? Okay, so kita jawab pula soalan yang kedua, one web map. Okay, so does the map include an image service? So kita jawab lah next question. Okay, so nanti dia akan shortlistkan relevant template yang basically kita boleh gunakan lah based on kita punya jawapan dekat suggestion tu. Okay, alright, so selain daripada suggestion ni juga, you guys boleh choose map dekat sini. Okay, so for example, kita cari satu map yang ingin ditransform menjadikan satu apps. For example, saya akan search. Okay, so saya akan gunakan Malaysia population map ni dekat sini. Okay, so nanti instant app ni dia akan tolong kita shortlistkan juga available templates yang boleh kita gunakan dekat kita punya map yang kita pilih tadi tu lah. So dia listkan jugalah what kind of template yang bersesuaian dengan kita punya map tadi. Okay, so once kita dah decide, kita dah pilih which template yang kita nak pakai untuk kita create an application, so we can click on the choose button lah kat sini. Okay, so nanti dia akan redirect kita terus ke configurable punya page dashboard tu. Okay, so basically ini adalah sample. So bila kita dah choose tadi tu, nanti dia akan bawa kita ke sini. Okay, so dekat configuration ni, dekat sini lah di mana you guys akan start to configure you guys punya application lah. Okay, so basically setiap template tu yang you guys pilih tu dia ada lain punya configuration lah basically. Okay, so dekat sini akan ada dua jenis setup which is express dan juga full lah dekat sini. Dia ada dua setup. Okay, so kalau dekat express setup ni basically dia akan includekan necessary configuration sahajalah dalam ni. So you guys just follow je step by step yang di provide kat sini. Okay, so macam step pertama, you guys follow untuk map, and then step kedua, ketiga, and then keempat, and then you guys boleh terus publish lah this app. Okay, so the necessary punya configuration saja di-includekan untuk express setup ni lah. Tapi kalau you guys turn off express mode ni, so pergi ke full setup, so basically dia extendkan lagi lah configuration untuk setiap elemen yang available dekat sini. So semuanya depends on kita punya requirement lah. What kind of configuration yang kita nak buat lah menggunakan
instant app ni. Okay, so sekarang saya akan tunjukkan antara sampel application lah yang di-create menggunakan instant app ni. Okay, so for example, macam ni adalah sampel application yang saya create menggunakan ArcGIS Instant App. Okay, so dekat sini saya nak, saya menggunakan insert template kat sini. So untuk show the multiple location dekat dalam satu map yang sama lah. Okay, so contoh macam ni saya menggunakan Malaysia Population Map kat sini. So kalau you guys tengok dekat map ni, kita boleh tahulah dekat kawasan yang gelap ni mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi kalau kita nak comparekan dengan kawasan yang terang ni. Okay, so dekat dalam map yang sama juga saya includekan mini map untuk show the multiple bandar-bandar utama yang terdapat dekat Malaysia lah. So dekat sini user boleh buat comparison lah, tengok multiple punya location dekat dalam satu map yang sama lah kat sini. Okay. Alright, so selain daripada juga, okay, so basically ini adalah sample application about US College dan juga University Explorer. Okay, so basically apps ni dia create menggunakan observer template lah dekat dalam ArcGIS Instant App. Okay, so dekat dalam app ni, so basically dia show the location of each college dan juga university yang available dekat US ni dalam TV scene lah. And then dia providekan juga sekali summary number of student enrollment in current map extent. Okay, so kalau you guys move map ni, so basically the number akan reflect lah based on the current map extent yang dia tengah fokus sekarang ni lah. Okay, so basically this application dia provide dia punya audience some information on the location, the number of enrollment in summary, detail on each college lah kat dalam ni basically. Okay, alright, so selain daripada juga okay, so ini adalah sampel application yang menggunakan chart template dekat dalam ArcGIS Instant App ni. Okay, so basically dia show the information of museum location yang terdapat dekat US menggunakan template ni lah. Okay, so kalau you guys tengok dekat apps ni, so dia provide map untuk show the location of museum by clustering. Okay, so kalau kita zoom lagi kat map ni, dia akan pecahkan lagi lah untuk tunjukkan location museum yang available lah kat kawasan tu. Okay, so selain daripada juga, you guys boleh, user juga boleh tengok dekat sini ada multiple maps, multiple charts lah on the statistic number dekat sini. For example, kita boleh pilih lah what kind of statistical number yang kita nak tengok lah dekat dalam apps ni. Okay, so antaranya macam museum by region, by type and region, revenue generated in a certain year, revenue generated by museum type kat sini. Okay, so basically apps ni dia allow dia orang punya audience ataupun dia orang punya viewer untuk see the statistical number on where and which museum will be the best for them lah basically. Okay. Alright, so selain daripada juga, so ini adalah sample application yang di-create menggunakan attachment viewer template lah dekat dalam Instant App. Okay, so dekat dalam application ni, dia provide dia orang punya audience untuk get the information about the layout of national park lah yang available dekat US lah basically. And then dia includekan sekali image attachment untuk setiap park yang ada lah dekat dalam ni. Okay. So for example, user boleh tengok layout of park tu kat sini. Dekat sini yang dia boleh tengok lah image of the park itself. Okay. Okay, so alright, so kalau you guys nak tengok lagi, nak get lagi more sample demo ataupun more sample yang telah pun di-create oleh Esri team, so you guys boleh klik dekat link ni lah, dekat app gallery ni. So basically dekat dalam ni dia provide a lot of available sample lah dekat dalam ni. So you guys boleh tengok dekat dalam ni, boleh search lah. So boleh tengok what kind of solution yang diorang buat and then macam mana diorang menggunakan Instant App ni untuk create satu application lah untuk give diorang punya solution kat situ. Okay. Okay, so
habis berkenaan dengan instant app, so kita masuk pula app builder yang kedua lah. So which is a story map. Okay. Alright. So story map ni dia merupakan app builder yang user guna untuk transform diorang punya kerja-kerja GeoApps diorang ke dalam bentuk penceritaan. Ke dalam bentuk story lah, untuk diorang tell dan inspire diorang punya audience lah dekat luar sana. Okay, so story map ni dia merupakan primer on Esri's powerful storytelling tools lah. Okay, so dia work on variety of screen size. So that's mean kalau you guys buka story dekat any device pun dia akan auto responsive lah on the interface itself. Okay, so dia juga ada capability map maker that enhance you punya digital story lah dalam tu. Dan apa yang paling penting sekali, dia punya builder adalah easy to use lah. Dia friendly lah. Okay, so kita tengok on the fact. Okay, so basically, tidak saya buka dah story ni. Okay, so ini adalah sampel story yang di-createkan menggunakan ArcGIS Story Map untuk tell the information and fact about ArcGIS Story Map lah by Esri team kat sini. Okay, so dekat dalam story ni kalau you guys tengok, dia orang includekan multiple content lah to make the story more interactive for their audience lah dekat sini. Okay, so alright, so let's look at on the fact here. Okay, so dekat sini graf ni dia menunjukkan the number of story map yang dihostkan oleh Esri dekat cloud daripada 2012 sehinggalah 2021 lah. Okay, so basically dekat graf ni dia show the increment year by year lah. So that's mean dekat sini the story map ni dia dah become more popular lah from year to year dekat sini. Okay, so selain daripada juga GeoApps Story Map ni juga digunakan oleh banyak organisasi besar lah dekat luar sana. Contoh macam National Geography pun menggunakan GeoApps Story Map ni lah untuk diorang membuat penceritaan tentang kerja-kerja diorang lah kat situ. Okay, so the most important fact dekat sini is a third of GeoApps Story Map user is come from education community lah. So maksudnya dekat sini student sekarang pun dia telah pun diberikan pendedahan lah terhadap GeoApps Story Map ni yang basically dapat membantu mereka untuk diorang punya education stuff lah seperti diorang punya assignment, presentation, final year project and so on lah dekat situ. Okay, alright, so sekarang saya akan tunjukkan on how GeoApps Story Map look like and what kind of components lah yang available dekat dalam tu. Okay, so dekat dalam ArcGIS online ataupun enterprise portal kita, so kita boleh access ArcGIS Story Map dekat app launcher sini jugalah. Okay, so kita boleh klik on ArcGIS Story Map dekat sini. Okay, so untuk story map ni, basically dia ada 3 type of story lah yang kita boleh klik. Okay, so the first one is default story. Okay, so the second one is briefing. So briefing ni dia more macam presentation style tau. Dia macam PowerPoint punya slide. Kita nak buat dia slide ke tepi. Itu adalah briefing. And then ada collection lah. Okay, so untuk collection ni pula, basically dia merupakan combination of multiple story dekat dalam satu story. Contoh kita dah create 2-3 story before this and then kita nak combinekan dia dalam satu penceritaan, so kita boleh menggunakan collection lah kat sini. Okay, so kalau nak create a new story, basically you guys boleh directly click on the create story ni. Okay, so ada option sama ada you guys nak start from scratch ataupun you guys nak start from some immersive block lah yang you guys boleh pakai dekat sini. Okay. Alright, so for example, kalau you guys buka story map punya builder, okay, so inilah rupa bentuk dia story map punya builder dekat sini. So you guys boleh add any kind of elements lah yang available. Contoh macam dekat basic section ni ada text, button, separator code dan juga table yang juga boleh add. And then on the media punya kategori ada map, image gallery, video, audio, embed, swipe dan juga timeline kat sini.
Okay, and then untuk immersive block juga ada sidecar dan juga back tour untuk make our story more attractive dan interactive lah dekat sini. Okay, so macam for example, ni adalah antara story yang saya create lah berkenaan dengan Malaysia population is growing at a faster rate lah. So saya nak tunjukkan kat sini, nak ceritakan kenapa kita punya kadar populasi ni meningkat dengan sangat cepat lah. For example, saya buat satu artikel dekat sini. So tunjukkan the reason, the fact dekat sini, and then saya includekan pula map yang saya create tadi tu dekat dalam bentuk penceritaan lah. So saya cerita in general in Malaysia, and then include the fact on the Peninsular Malaysia, and same goes to the East Malaysia lah dekat sini, penceritaan. And then includekan juga some of the fact kenapa growing faster, some of the reason why kat sini. Okay. Alright, so macam okay, so selain tu juga you guys maybe boleh tengok some of sample story yang di-create menggunakan ArcGIS Story Map. Okay, so basically ini adalah sample story show the information about the flora and fauna. So kalau you guys tengok kat sini, dia menggunakan a lot of image, text dan juga immersive sidecar lah untuk interact dan inspire dia orang punya audience lah dekat luar sana. For example, dia includekan juga dia orang punya map dekat sini untuk show kawasan-kawasan hutan simpan yang terdapat dekat dia orang punya negara lah dekat sini basically. Okay, so dekat sini dia orang boleh tell dia orang punya user about the importance of flora and fauna for the world lah basically dekat sini. Okay, so the next sample is basically, okay, so ini adalah sample story yang di-create juga menggunakan ArcGIS Story Map. So basically dia tell the story about libraries lah yang available dekat Washington DC. Okay, so kalau you guys tengok dekat dalam story ni, dia include a lot of element lah seperti images dekat sini, text dan juga immersive sidecar lah punya blog dekat sini untuk display the information of library location lah dekat sini. Okay. Okay, so selain daripada juga, dia includekan juga slider punya elemen untuk show the difference of the library between 1972 dan juga 2020. Dalam digunakan slide juga untuk show the difference. And then diorang includekan juga timeline style untuk tell the historical parts of the library kat sini, and together with video lah from YouTube diorang embedkan juga dekat dalam story ni lah. Okay, so dengan menggunakan story ni, so basically diorang punya audience boleh get more information lah about sejarah tentang kewujudan library dekat Washington DC ni. Okay, so maybe you guys pun boleh buat something like this lah. Okay. Alright, so ini adalah antara reference yang you guys boleh refer. Okay, so you guys boleh go to the story map gallery untuk get more example dan juga sample lah of the story yang available lah kat dalam ni. So you guys boleh refer dekat sini untuk get more sample of story yang di-create menggunakan ArcGIS Story Map kat sini. Okay. Okay, so kita proceed on the next app builder, so which is ArcGIS Dashboard. Okay, so ArcGIS Dashboard ni dia more straightforward kalau nak comparekan dengan ada app builder yang lain. Sebab memang purpose ArcGIS Dashboard ni adalah untuk kita create dashboard actually. Okay, so ArcGIS Dashboard ni dia punya fungsi dia untuk kita create dashboard bagi tujuan monitor asset, event ataupun activities lah dekat sini. Okay, so dekat dalam dashboard ni kita boleh provide key insight dekat kita punya data by putting multiple information dekat dalam satu screen yang sama lah basically. Okay, so dalam ArcGIS Dashboard ni kita boleh include many kind of data visualization element yang available. Okay, so apa yang penting ya, ArcGIS Dashboard ni dia merupakan configurable user experience. So maksudnya tidak perlu programming lah kita create a dashboard dalam ni.
Okay, so dia web browser, so dia work on desktop, tablet dan juga smartphone lah kat dalam dashboard. Okay, so sekarang saya akan tunjukkan on how GIS dashboard look like and what kind of the components lah yang available dalam GIS dashboard ni. Okay. Okay, so sama je macam apps yang lain. So you guys boleh access GIS dashboard dekat Ajas Online through app launcher lah over here. Okay, and then you guys boleh klik lah dashboard kat situ. Okay, so basically ini adalah startup page bagi ArcGIS dashboard. Okay, so dekat sini lah di mana tuan-tuan dan puan-puan akan nampak existing dashboard yang di create before this. Okay, so basically you guys boleh create a new dashboard by simply click on this create dashboard button lah kat sini. Just click kat sini. And then you guys perlu give a name lah for the dashboard. And then text ni fungsi dia adalah untuk proses carian nantilah. Contoh kita buka kat kita punya ArcGIS Online, kita nak buat carian dekat dashboard kita, so kita boleh gunakan text ni. Dia lebih kurang macam hashtag lah function dia. And then summary ni is description lah untuk kita punya dashboard and also for the destination lah yang available dalam ni. And then boleh click on the create dashboard button sini. Okay, so ini adalah configuration punya page bagi ArcGIS dashboard. Okay, so dia very straightforward and very simple je. So basically you guys boleh add any element yang available kat sini. So klik button plus ni and then pilih what kind of element yang you guys nak tambah lah dekat dalam dashboard ni. Okay, for example, kita klik map. And then kita choose lah what kind of map yang kita nak display. For example, Malaysia population map kat sini. Okay, so basically setiap elemen yang kita tambah dekat dalam dashboard layout kita ni, basically dia ada option lah untuk kita buat configuration kat situ. Semuanya depends on kita punya requirement lah dekat sini. Okay, so for example kita dah tambah satu map element kat dalam dashboard kita and then kita boleh add another element lah kat dalam tu. So kita boleh pilih dekat mana position kita nak tambah. For example, saya try tambah indicator lah element. So indicator ni dia akan show the total number of population lah kat Malaysia ni. Total population sum and then for the indicator here kita akan tulis total population. Okay, so kita boleh so kita juga boleh copy the element tu sekiranya kita nak perlu duplicate the element and then kita boleh resize lah ataupun kita boleh change the position of each element yang available dekat dashboard kita lah basically. Okay, so dekat section yang lain ni, section view ni basically dekat sini di mana you guys akan configure layout view untuk you guys punya dashboard kat sini. And boleh directly add element juga daripada sini. And then dekat header ni, you guys boleh add header lah. Kiranya nak perlukan header dekat atas ni. And then sidebar pun kalau you guys perlu sidebar, so you guys boleh add lah sidebar ni. Okay, so tips dia dekat sini penggunaan sidebar dengan header ni selalunya akan digunakan sekiranya you guys ada filter dekat dashboard you guys lah. Contoh kalau ada filter, you guys gunakan lah header ataupun sidebar. Tapi kalau filter you guys tu lebih daripada 3, so kita recommend untuk menggunakan sidebar. So kalau lebih pada 3, kalau kita letak kat header, so dia akan compress elemen untuk filter tu. So that's why lah kita recommend untuk menggunakan sidebar lah untuk put more than 3 filter lah kalau perlu. Okay, so and on the setting section here, so ada some option lah yang you guys boleh enable kat sini. Contoh macam element resize, element extension dan juga dashboard reset lah kat sini. Okay. Okay, so dekat dashboard ni pun ada juga option untuk kita create mobile view dekat sini. So kalau you guys macam rasa dekat, kalau buka kat phone, kita nak display benda lain, tak nak display macam ni layout dia. So you guys boleh add mobile view lah dalam ni. So boleh create satu lagi view baru untuk dashboard you guys lah. Okay, kalau user tu dia buka guna mobile phone, so dia akan nampak layout yang kita customize dekat mobile view ni. Okay.
Okay, so selain itu juga ada juga section themes. So dekat sini boleh pilih themes yang telah pun di predefine dekat list ni. So you guys boleh pilih lah. Ataupun you guys boleh custom theme you guys lah based on you guys punya requirement dekat sini. Okay. Alright, so and then lepas tu ada juga tag region kat sini, and then you guys boleh save lah you guys punya dashboard, and then boleh share dekat you guys punya audience ataupun viewer. Okay, so dia very straightforward lah untuk dashboard ni. Okay, and dia punya uh, output dia pun is more on dashboard lah basically. Okay, so basically contoh sample dashboard yang saya hasilkan menggunakan Ajax dashboard. Okay, so basically ini adalah sampel dashboard yang saya hasilkan berkenaan dengan aircraft yang berada di kawasan Malaysia lah kat sini. Okay, so dekat dalam ni you guys boleh tengok saya includekan multiple information dan juga elemen lah dekat dalam satu screen yang sama. Okay, so for example saya includekan map element untuk show the current aircraft yang terbang di kawasan Malaysia kat sini. And then list of aircraft yang available, so user boleh pilih untuk zoom in kat specific aircraft, and then boleh get the detail lah about each aircraft yang diorang select kat situ. Okay, so selain daripada juga dalam dashboard ni saya includekan juga current status of aircraft dekat kawasan Malaysia ni, sama ada dia tengah depart ke fly, arriving ataupun parking. And then dekat bawah ni juga ada summary number of aircraft based on their airline dekat sini, and then the average speed lah. Okay, so kat sini ada juga lah some filter untuk user gunakan lah untuk dia orang buat carian on dia orang punya specific aircraft lah kat sini. Okay, so basically simple je untuk dashboard ni. Dia more kepada kita nak tengok information at a glance lah dalam satu gambaran. Okay. Okay, so you guys boleh access dashboard ni through the dashboard gallery. Through this dashboard gallery, so you guys boleh buka this dashboard gallery ni untuk get more sample about dashboard that has been created lah before this. So depends on dia punya solution lah yang available. Okay, so you guys boleh refer lah dekat sampel-sampel ni untuk get some idea ataupun nak apa kita panggil lah, nak get some idea lah untuk create a dashboard. Okay. So kita masuk ke app builder yang terakhir, so which is ArcGIS Experience Builder lah. Okay, so macam tadi Dr. Iren ada cakap kan, dashboard ni dia agak menarik dan saya rasa pun yes, memang dia menarik sebab ArcGIS Experience Builder ni dia dah menjadi semakin popular among ArcGIS App Builder yang lain. Disebabkan dia punya flexibility dia dekat situ. Okay, so kalau kita macam yang you guys tengok tadi kan, yang previous punya app builder macam Eastern App, Dashboard, Story Map tu, basically 3 apps ni dia ada specific type of application yang diorang boleh hasilkan. Kan? So, tapi berbanding pula dengan Experience Builder ni, dia tak ada specific app. So you guys boleh create any kind of application yang you guys nak lah gunakan Experience Builder kat sini. Okay, so kita tengok dulu dia punya definition dia. Okay, so Experience Builder ni dia merupakan app builder yang basically dia allow user untuk create web application and pages without coding lah. Tak payah buat programming, boleh create apps lah kat sini. Okay, so kalau you guys pernah dengar macam platform-platform seperti Wix, Monday.com, kita boleh buat web application just drag and drop. So Experience Builder menggunakan konsep yang sama lah kat situ. Okay, so dekat dalam Experience Builder ni juga you guys boleh gunakan template yang available kat dalam tu, ataupun you guys boleh start from scratch lah untuk create the exact web experience kat situ. Okay. Okay, so ini adalah key features bagi ArcGIS Experience Builder. Okay, so kita akan tengok one by one dekat sini. Okay.
Okay, so kita akan tengok one by one kat sini. Okay, so a single place platform for apps. Okay, so dengan menggunakan APIS Experience Builder ni, you guys boleh create, boleh design, boleh manage, boleh configure, boleh deploy application menggunakan satu platform saja. So that's way you guys tak perlulah menggunakan external software ke, external platform ke untuk do this kind of thing lah basically. Okay, so drag and drop widget. So dekat dalam Esri Builder ni, there are a lot of widget yang you guys boleh gunakan dekat dalam application you guys lah. So widget ni semua drag and drop sahaja, tak perlu any programming, just drag and drop, lepas tu kita buat je configuration dekat widget tersebut. Okay, and then the next one is a build single and multi-page apps. Okay, so dekat Experience Builder ni kita ada option untuk create sama ada single page ataupun multiple page lah punya application. Okay, and then the next one is integrated 2D and 3D. Okay, so dekat dalam Experience Builder ni you guys boleh include 2D map dan juga 3D map dekat dalam satu screen yang sama lah. And then dia ada ability untuk interact with the box of content dekat dalam satu screen yang sama basically. Okay, so the next one is custom app template. Okay, so dekat AJAX Experience Builder, so bila you guys dah habis design, dah habis create semua, dah habis deploy you guys punya application, you guys ada option untuk generate application you guys tu menjadi satu template. So dekat situ you guys boleh share template tu dengan team members yang lain lah, untuk diorang gunakan semula ataupun nak kekalkan consistency lah on your design. Okay, so the last one is mobile first design. Okay, so dekat dalam AJAX Experience Builder ni, you guys ada option untuk design layout differently on the different size of screen lah. So that's mean you guys boleh design layout untuk desktop, boleh design layout untuk tablet, boleh design layout untuk mobile phone yang berbeza-beza. Okay. So ini adalah type of application yang you guys boleh create menggunakan APIS Experience Builder. Okay, so contoh kat sini, you guys boleh create a 3D type of application, web pages, mobile, gallery, classic app, survey, and portal. Okay, so dekat dalam Experience Builder ni, dia memang tak ada limitation lah in terms of type of application yang you guys boleh hasilkan. Semuanya depends on you guys punya requirement dan juga creativity lah dekat dalam tu. Okay. Okay, so basically you guys boleh access some of sample application through this gallery. Okay, so you guys boleh tengok there are a lot of sample application lah yang di create menggunakan APIS Experience Builder lah dekat sini basically. Okay. Alright, so untuk AJAX Experience Builder, so basically you guys boleh access on your AJAX online through app launcher lah, sama macam app builder yang lain tadi tu. So you guys boleh access dia kat sini. And then you guys akan nampak Experience Builder lah dekat di sini. Okay, so ini adalah startup page bagi APIS Experience Builder. Okay, so dekat sini ia akan listkan existing application yang kita dah create lah before this. Okay, so basically dekat sini pun kita boleh manage directly lah. Okay, and then dekat bahagian template ni, so dekat sini nanti dia akan listkan template yang kita dah generate lah before this. So dia akan display dekat sini. Okay, alright, so untuk kita create a new application, so basically we can click on the create new button lah dekat sini. Okay, so dekat AJAX Experience Builder ni, dia punya first components, essential components dia adalah template. So apa-apa pun you guys kena pilih dulu template kat sini. So basically untuk template dia dah categoriskan into type of application kat sini. So ada blank, web builder classic, map centric, dashboard, web page dan juga website lah. Okay, so maksudnya dekat sini kalau you guys tengok each template ni dia ada satu preview function. Boleh klik kat sini.
So you guys boleh tengok dulu layout untuk template tersebut. Macam mana dia punya susunan dia, rupa bentuk dia, okay, sesuai tak untuk you guys pakai template ni. Okay, so kalau you guys rasa ini tak membantu, apa ni kosong kan, macam ni tak membantu langsung, you guys boleh pergi dekat LTS online punya tab ataupun UiTM untuk get more templates yang di-create oleh LG people dan juga partner lah. Okay, so dekat dalam ni there are a lot of template yang basically you guys boleh guna terus. Cuma kena tukarlah dengan data you guys dalam ni. Semua template dah diredikan. You guys just boleh tukar je data source and then configure sikit-sikit, siap. Simple je untuk guna stream reader. Okay, unless lah kalau you guys dah ada idea ke, dah ada macam draft design dia kan, you guys punya, so you guys boleh start from scratch lah dengan menggunakan blank template. Okay, so untuk blank dia ada 3 type of blank. So blank full screen, blank grid ni macam style dashboard tu, kotak-kotak tu, and then blank scrolling lah. Scrolling ni dia style macam scrolling page punya website lah kat sini. Okay, so for example you guys boleh lah start from blank template lah. Okay, so basically untuk GUI builder, Esri builder, dekat sini lah di mana you guys akan start design, manage, configure, and then deploy you guys punya application lah. Semuanya dibuat dekat dalam satu builder ni. Okay, so kita tengok dekat dalam GeoApps builder ni apa yang ada. Okay, so kita tengok on header section. Okay, so dekat header ni ada title of kita punya application. So kita boleh rename dia lah kat sini. For example, demo. Okay, and then kat sini juga ada current status of kita punya application. Sama ada di dalam draft mode ataupun dah publish ataupun unpublished changes lah kat sini. Dia akan display based on current status lah. Okay, so dekat sini juga ada log layout punya option. So sekiranya kalau kita dah susun kita punya layout untuk web application kita, kita boleh enablekan log layout ni. So nanti dia tak akan bergerak dia tak akan berubah lah untuk punya layout tu yang kita dah fixkan tu. Okay, and then ada live view button. Okay, so live view button ni basically kita nak turn on kan kita punya web application dekat dalam live environment lah. So kita malas nak preview dia, kita boleh je turn on live untuk test some functionality lah yang waktu kita tengah buat configuration tu kan. Okay, so dekat sini pun ada 3 type of screen size. So ada large screen, medium screen dan juga small screen lah. Okay, so basically untuk live screen ni dia represent untuk desktop punya size. Macam kalau medium ni dia untuk tablet. Okay, so basically kalau untuk tablet dengan phone ni, dengan small ni, basically dia ada option untuk kita custom lah. So by default basically dia punya layout tu semua dia akan auto, dia akan automatic susun. So kalau kita rasa macam tak cantik lah untuk disusun tu kan untuk tablet ataupun mobile phone, so kita ada option untuk customkan layout tersebut dekat tablet. Okay, so ada juga spesifik size of screen lah yang kita boleh pilih dekat predefined list kat sini. Okay, so selain itu juga ada button undo, save, preview button, and then ada beberapa option lah. Contoh macam kita boleh save as a new apps ke, kita boleh nak delete terus ke kat sini, change setting kat sini, so nak create new one ke ataupun kita nak generate sebagai template lah apps kita. Okay, so dekat sini ada button publish. So bila once kita dah siap, dah test semua okay, and then kita save, kita boleh terus click on publish lah untuk make it accessible to our audience lah dekat luar sana. Okay, so kita tengok dekat belah kiri screen ni, so basically dekat sini ada beberapa section yang available. Okay, so dekat widget ni, dia akan listkan available widget yang basically kita boleh gunakan dalam web application kita. Okay, so fungsi widget ni adalah untuk kita enablekan functionality lah dekat dalam kita punya web application. Okay, so every widget yang available ni basically kita boleh drag and drop sajalah dekat kita punya GUI builder kat sini. Okay, so and then every widget yang kita drag, kita drop kat dalam ni, so basically ada 3 type of property lah yang kita boleh buat. Okay, so antaranya content property. So content ni dia more kepada general configuration lah.
Okay, so contohnya seperti data source, initial view, and some tool option lah yang kita boleh enablekan. Okay, so kena ingat untuk content property ni, every widget dia ada different content property setting lah. Dia lain-lain punya property untuk content lah. Okay. Alright, so dekat style property ni, dekat sini di mana kita nak configure on how and where kita punya widget should appear lah dekat dalam kita punya web application. Okay, so untuk action property ni pula, basically dekat sini kita nak enablekan interaction lah between one widget with another widget lah dalam web application. Okay. Alright, so selain bagi juga dekat belah kiri ni pun ada page section. So untuk page section ni basically you guys boleh manage and add you guys punya web pages kat dalam ni. So kalau nak tambah page baru boleh klik lah plus kat ni. So nanti dia akan tambah new page lah. Okay, and then untuk window pula kat sini kalau you guys nak add window kan, window yang style macam pop up tu, dia pop up macam ni, so you guys boleh add lah from here. Okay, and then okay, so dekat data section ni, dekat sini di mana you guys boleh add ataupun manage you guys punya data yang you guys guna sebagai content untuk kita deliver through kita punya web application lah. Okay, so, and then on the utility service, so sekiranya you guys ada any utility service ataupun geoprocessing service yang you guys nak pakai, so boleh add from here lah kat sini. And then untuk team pula, basically dia ada predefined team. So buat masa sekarang tak banyak team yang available. Kat sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 team saja yang available. And then dekat team ni juga ada option untuk you guys customize such as core color untuk web application you guys. Dan juga team style dan juga size lah dekat sini. Okay. And then kat sini ada option lah untuk nak ada setting dekat sini. So contoh kalau you guys nak monitor you guys punya web application pun you guys boleh enablekan dekat sini menggunakan Google Analytics dan juga key banner lah kat dalam ni. Kalau nak monitor penggunaan web application kan, kita boleh enablekan lah menggunakan ni, some of web analytics tools. Okay. Alright, so okay, so habis cerita mengenai GUI builder dia. Okay, so sekarang kita tengok pula some of sample application yang saya hasilkan menggunakan ArcGIS builder. Okay, so basically ini adalah sample application yang saya hasilkan menggunakan GUI builder. So show the number of population dekat Malaysia area. Okay, so secara overview-nya kita akan display kat kawasan Malaysia. Dan dia dekat Semenanjung, so kita boleh tengok kat sini, dekat sini saya menggunakan scene viewer untuk saya create map 3D ni. So dia akan tunjukkan lah, so maksudnya kawasan yang tinggi ni dia mempunyai penduduk yang padat lah. Okay, so sama juga ke Sabah Sarawak, kita boleh tengok secara overview dekat sini kawasan mana yang mempunyai penduduk yang tinggi lah, jumlah penduduk yang tinggi. And then kita boleh fokus on the specific location, contoh dekat Kelang Baby, so kita tahu rata-rata semua mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi kat sini. Okay. Ataupun kita boleh go on the specific location lah, by click from the list here. So dia akan tunjukkan lah kawasan-kawasan dan juga information berkenaan dengan number of population dekat sini. Okay. Alright, so selain daripada juga, okay, so ini adalah sample application yang saya hasilkan menggunakan Experience Builder. Okay, so basically ini adalah website berkenaan dengan point of interest ataupun tempat-tempat yang menarik yang terdapat di Malaysia lah. Okay, so cuma yang ni style saya buat menggunakan scrolling page. So kat sini saya includekan categories of the places yang available kat Malaysia. And then dekat sini juga saya includekan 3D map untuk give a user some experience untuk explore the VOI data dekat dalam bentuk 3D lah. Dekat sini. Okay. And then saya includekan juga 2D map dekat dalam ni. So kita boleh tengok point of interest tu by state dekat sini. So kita boleh tengok dekat kawasan Johor apa yang terdapat dekat sini.
Okay, so dekat Perlis, apa yang terdapat, Sarawak, and so on lah. Oh, saya kat KL. Okay, so selain daripada visualization, so dengan menggunakan experience builder, saya juga boleh includekan some of analysis tool lah yang kita boleh guna. Okay, so sebagai contoh, dekat dalam application saya ni, so dekat current location saya ni, saya nak cari within 10 km radius, apa yang ada. Contoh kita bolehlah pointkan kat sini. Dia akan tolonglah kita carikan what kind of point of interest yang available lah within 10 km dekat sini. Okay, so maksudnya kat sini kita tahu ada 332 point of interest yang available lah within 10 km from my current location lah kat sini. Okay. Alright, so selain daripada juga, maybe you guys boleh menghasilkan satu aplikasi seperti ini. Okay, so basically ini adalah application berkenaan dengan flood monitoring system yang basically untuk application ni saya include beberapa type of application lah dalam satu apps yang sama. For example, macam dekat homepage ni saya includekan some latest news berkenaan dengan kejadian banjir yang berlaku dekat Taman Seribu dan Shah Alam. And then kat sini saya includekan juga some of banner daripada GeoApps berkenaan dengan cara-cara ataupun tindakan yang perlu kita ambil bagi persediaan untuk menghadapi bencana banjir ni. Okay, and then dekat dalam apps yang sama juga saya boleh includekan visualization untuk 2D dan juga 3D untuk visualizekan the location of affected area lah dekat Taman Sri Muda. So kita boleh tengok dekat sini. So air start melimpah dekat kawasan sungai kat sini. So kita boleh nampak lah visualize tu dalam 3D macam mana dan juga macam dalam 2D. And then selain daripada juga saya boleh includekan dashboard type dekat sini untuk show the number of affected building, survival building, estimate loss, and so on lah. Okay, so basically memang tak ada some of limitation in term of type of application lah yang you guys boleh hasilkan menggunakan ArcGIS Experience Builder ni. Okay, so selain daripada juga terdapat juga sample application. Basically ini adalah satu sistem yang saya hasilkan menggunakan Experience Builder berkenaan dengan sistem pengurusan alamat lah. Okay, so dekat dalam ni saya includekan beberapa ada ArcGIS apps yang lain lah. Okay, so antaranya dengan menggunakan sistem ni user boleh akses kepada beberapa functionality lah. Okay, so antaranya user boleh akses kepada e-borang. So e-borang ni basically dia di-create menggunakan ArcGIS Survey 123. Kita punya apps juga, cuma dia untuk data collection ni. Okay, so for example e-borang ni sekiranya user ada alamat baru yang ingin didaftarkan di sesebuah kawasan. Okay, so basically dia orang boleh menggunakan e-borang ni lah. Okay, so for example dekat e-borang ni saya select location alamat tersebut so sebagai contoh and then kemudian dia tolong saya untuk get di estimate punya location lah ataupun addresses kat sini. Okay, so nanti e-borang ni juga dia akan bantu saya untuk masukkan some of attribute lah dekat dalam field form ni based on apa yang sesuai, so dia akan tolong lah. Okay, so yang selebihnya user perlu insert sendirilah dekat sini. Okay, so selain pada juga kita juga boleh include dashboard yang dihasilkan menggunakan ArcGIS dashboard dekat dalam Experience Builder ni untuk show the current status of data alamat yang terdapat dekat pangkalan data kita lah basically. Okay, so selain itu juga kita boleh include some of the
apa panggil data management punya staff dekat sini. For example, kalau ada data-data alamat yang perlu di-update, so staff tu boleh buat daripada sinilah. So dia orang boleh select from the list, tengok on the location, and then dia orang boleh update the detail of the alamat lah basically kat sini. Ataupun dia orang nak delete ke data tersebut. And then dekat sini juga saya boleh includekan juga 2D, 3D peta untuk show the location of alamat-alamat yang available dekat saya punya database lah kat situ. Okay, so dengan menggunakan experience builder ni, so basically memang you guys boleh create any type of application lah kat sini. So memang tak ada limitation lah kat sini. Okay, alright, so okay, so saya rasa itu saja untuk app builder. Okay, so sekarang saya akan tunjukkan satu tutorial on how we can create a web application menggunakan ArcGIS Experience Builder ya. Okay, so saya akan tunjukkan satu simple demo. Okay, so kejap ada soalan? Tidak, sebelum saya proceed on tutorial, saya tengok dulu ada soalan kat sini. Saya tertarik dari soalan daripada Nuri. Saya tertarik dengan ArcGIS Story Map, tools yang ada fleksibel tak untuk digunakan? Dan adakah features untuk editing dia sama seperti PowerPoint, dan untuk ini include fees untuk sign tak? Ya. Yeah. Okay, so basically untuk story map ni, kalau nak comparekan dengan Microsoft PowerPoint, so dia punya editing feature tu tak sepower tu lah. Sebab story map ni dia fokus on more kepada story. Sebab kalau PowerPoint tu dia dah fokus on kepada presentation dah kat situ. Okay, so maybe Nurin boleh try sendiri untuk story map tu to get to know more lah about the features yang available tu. And then untuk yang ini include fees tak untuk sign tak? Okay, so memang kalau untuk access story map ni, basically dia require ArcGIS online account lah. At least creator punya user type. Okay, tapi kalau untuk student, saya rasa boleh access lah. Itu mungkin boleh refer balik lah dekat dengan Dr. Iran nanti ya. Okay, tapi kalau untuk mengakses tu, dia kena perlukan ArcGIS online ataupun ArcGIS Enterprise punya account lah. Okay, so soalan daripada Izzah. Soalan untuk student UiTM, kami dapat akses ArcGIS online dengan menggunakan email student. If dah habis belajar nanti, adakah kami still boleh akses ArcGIS online tersebut? Okay, so yang ni saya tak berani nak jawab. Jadi Izzah boleh refer dekat lecture lah nanti ya. Sama ada boleh akses atau tak. Tapi setahu saya lah kalau kita dah habis belajar memang kita dah tak ada dah akses tu. So dia bergantung kepada requirement jugalah. Okay. And then berkenaan dengan Instant App Esri, saya nak tanya, adakah seseorang yang ada akaun sahaja yang boleh masuk? Soalan kedua saya, berkenaan dengan syarat kemasukan, boleh ke kalau TSO? Masukkan boleh ke TSO ini? Rasanya Okay, itu so, kaitan video tu. Tak apa, nanti saya yang oh, ujungkan. video lah. Alright. Okay, tak apa. Okay. Alright. Tapi yang untuk akaun sahaja yang boleh masuk ni, basically Putra Adam boleh setkan sharing level dia, tukarkan kepada public. So kalau public tu maksudnya user tak perlu account lah masuk. Okay, so in what way Instant App is more favorable than ArcGIS dashboard? Instant is more favorable in what way? Okay, so basically so Instant App ni dia more kepada template. Dia fokus on the template. Kalau ArcGIS dashboard ni dia hanya spesifik untuk dashboard sahaja yang kita boleh hasilkan lah. Basically. Okay, so basically sebenarnya dia tak ada lah more favorable. Dia macam dia ada pro and cons dia lah kat situ. Sebab ada some way Instant App ni dia lagi berfunction daripada dashboard. Sampai ada some organisation yang dia orang rasa dashboard ni dia orang lagi perlu daripada Instant App ni. So semuanya dia depends on kita punya objektif lah dan juga requirement apa yang kita nak achieve kat situ. Ini apa ni? Putra Adam. Adakah public perlu ada link untuk masuk Instant App? Ini kita buat sebut, kita ada cara lain public boleh masuk. Dia perlu masuk.
Okay, so basically selain daripada kita share link dekat dalam Instant App tu kejap Okay, so dekat dalam Instant App tu basically kita boleh URL, kita boleh copy URL and then kita boleh embed dia dekat kita punya custom website lah dekat situ. Tapi untuk buat masa sekarang Putra Adam boleh share je lah link untuk user masuk ke dalam web application tu. Okay. Okay, so saya akan teruskan on some tutorial on how we can create. Okay, so you guys boleh tengok sendiri macam mana saya menghasilkan satu web application menggunakan Experience Builder ni dengan mudah je. Okay. Alright, so okay, so let's say okay, so saya akan create satu sample untuk demo dekat you guys. Okay, so let's say kita ada satu map. Kita ada satu map berkenaan dengan communication tower di kawasan Perak kat sini. Okay, so basically setiap tower ni dia ada detail dia lah. Dia dah provide detail dia dekat each tower ni. Okay, so let's say lah one day saya punya team lead datang kan. Kita punya team lead datang and then tiba-tiba dia minta kita untuk create one application about communication tower ni yang boleh digunakan oleh kita punya staff lah dekat office ataupun dekat site lapangan tu. Okay, and then let's say lah dia ada provide some requirement lah apa yang kita perlu follow kat situ. Okay, so antara requirement yang dia provide tu adalah okay, so create one GeoApp to be used by team members. Okay, so dia punya requirement dia first title is Tower Inspection App. Okay, and then visualize communication tower map. So kita kena visualizekan map yang disediakan tu. And then the next one is display list of towers available including name of service provider and button to navigate to their official website. Okay, so dia nak kita display list and then tunjukkan nama of service provider tu and then kita includekan button lah kat situ. And then dia nak kita display detail of each selected tower dynamically. And then show the total number of PM, Maxis, Telkom, DG and others. Okay, so the last one includes survey from created using survey 120 to be used by site team for verification work. Okay. Okay, so kita akan follow requirement ni one by one kat sini. Okay, so apa yang kita boleh buat sekarang ni, first kali kita pergi kat kita punya IPS online and then kita buka IPS Experience Builder lah kat sini. Okay, so kita akan create a new application kat sini. Okay, so untuk demo ni saya akan gunakan blank full screen lah. Blank template. And then kita boleh klik lah. Klik new button here. Okay, so dekat sini kita akan start dengan pilih team kat sini. So saya akan pilih dark lah. Sebab zaman sekarang kan orang suka gelap-gelap kan. So saya akan pakai dark kat sini. Okay, so the first requirement dia tadi tower title dia Tower Inspection App. So kita akan name dulu kat sini. Tower Inspection App. Okay. Alright, so requirement dia kedua visualize communication tower map. Okay, so dia nak kita keluarkan map tu dekat sini. Okay, so dekat sini di mana saya akan start menggunakan panel lah layout kat sini. So saya akan menggunakan sidebar. Tapi you guys boleh je guna any panel yang available kat sini. Okay, so mesti you guys tanya kenapa nak kena pakai panel ni kan? Kenapa nak kena pakai layout ni? Okay, so sebenarnya fungsi layout ni kalau you guys ada multiple element yang nak di-includekan dekat dalam apps tu, so you guys boleh guna layout ni lah ataupun panel ni. So contoh macam ni dia ada dua section of elemen yang kita boleh masuk. Okay, so contoh sekarang dekat belah kanan layout ni, kanan sidebar ni saya akan includekan map communication tower tadi. Okay, so kita masukkan map widget, drag and drop. And then from here kita akan select lah map communication tower tadi. Communication tower. And then kita pilih map tersebut. Okay, so sekarang kita dah berjaya masuk apa ni.
So sekarang kita dah berjaya masukkan map. Okay. And then kita dah berjaya visualizekan. Okay, so and then kita tambahlah satu so untuk layout dia. Okay, so sekarang kita akan tambahlah satu kotak kat atas ni yang untuk show the title of the apps lah. Okay, so kat sini pun kita boleh menggunakan fixed panel kat sini. For example, fixed panel. Okay, so untuk panel ni kita boleh customize lah based on kita punya ni. Kita punya requirement yang kita perlukan. Okay, so for example, saya buat dia gelap sikit lah kat sini. Okay, so and then dekat fixed panel ni, saya includekan juga text widget untuk show the title lah. Okay. So title dia, tower inspection. So saya besarkan sikit, tulisan dia 18 spot. Okay, so kita boleh adjust lah. So depends on you guys punya yang you guys nak buat. Okay, and then dekat sebelah dia pula nanti saya akan insertkan satu icon lah. Ataupun image menggunakan image widget kat sini. For example, saya masukkan image communication tower juga. Okay. Saya tekan reset. Okay. Okay, so kita dah siap satu untuk title kita punya apps. Okay, so let's say lah kalau you guys nak buat dia more menarik ke, you guys boleh lah upload image ke sebagai background ataupun you guys boleh edit the border dekat sini. So kalau nak buat dia macam style-style apa orang panggil lah, macam smooth style lah dekat sini. Okay, so sekarang kita dah ada map, kita dah ada title, kita punya application. So sekarang kita kena includekan kita kena display list of tower lah available including name service provider and button. Okay, so untuk list, basically kita boleh pergi dekat widget ni dan kita gunakan this widget lah. Okay, and then pilih this template kat sini. Okay, and then kita start. Okay, so kita akan pilih data lah untuk list ni. Okay, so setiap widget yang kita pakai, kalau kita nak includekan, kita nak buat dynamic dan nak dynamickan widget tersebut, so kita perlu pilih data source lah. Okay, okay, so for example, for action ni. Okay, so sekarang ni dekat list ni kita akan remove dulu apa yang tak diperlukan lah. Okay, so sekarang ni kita hanya nak nama of service provider tu dan juga button ni kan untuk share website. Okay, so kita boleh klik dekat dynamic content ni and then click on the name lah kat situ. Okay, so nanti dia akan auto populatekan untuk kita lah name of service provider tu kat sini. Okay, so bila kita dah display kan name of service provider tu kat sini, so kita boleh includekan button dekat setiap list ni lah. Apa bentuk pula button. Okay, so for example, button ni function dia untuk kita redirectkan ke official website lah untuk service provider tu. So kita akan rename lah official website kat sini. Kita akan buat sikit lah bagi dia. Okay, so untuk kita redirectkan button ni, so basically kita boleh setkan dia punya link lah. Okay, so for example, kita tekan button ni and then kita click on the set link kat sini and then pilih URL lah.
Okay, so contohlah, let's say dekat dalam kita punya data tu, dekat dalam map kita tu, data tu dia dah ada store URL. So kita boleh guna dia from attribute lah kat sini. So dia ada website URL kat sini. Click OK. Okay, and then kita boleh letak some indicator lah untuk show di tower list kat sini. List tower. Okay, so bila done, kita boleh try dia lah. So ni klik. Okay, so kita save dulu. Okay, so untuk kita enablekan interactive BT dekat kita punya web ni, so dekat sinilah di mana kita akan menggunakan data action lah from here. Okay, so for example, saya akan buat every time user click on the list tu, basically dia akan zoom dekat specific tower lah, selected tower lah on the map. So kita boleh add trigger, record selection change and click on the target element lah. So I can choose map from here. Choose map and then click on the zoom tool lah kat sini. Okay, so kita akan review apa yang dah jadi dengan kita punya apps ni. Okay, so for example, sekarang kita dah ada map, dah visualisekan map kat sini. And then dekat sini pun dah ada list of service provider name dan juga button. So kalau kita klik button ni, so dia akan redirect lah ke official website kat sini. So setiap kali kita select pun dia akan terus zoom ke selected tower lah daripada list ni kat sini. Okay. Okay, so kita akan proceed on the next requirement. So for example, the next one, dia nak kita display detail of each selected tower dynamically. Okay, so maksudnya kita nak setiap kali kita pilih daripada list, dia akan display detail untuk selected tower tu lah. Okay, so kat situ apa yang kita boleh buat? So basically kita boleh menggunakan window lah. Okay, so for example, saya akan add satu window. So you guys boleh pilih any kind of window lah yang you guys rasa you guys nak guna. Okay, so for example untuk demo ni saya try guna fixed path through lah the window ni. Okay, so by default window ni basically dia akan keluar based on the template yang dah ready kan. Tapi kita boleh je delete elemen yang kita tak perlukan. Contoh macam kita tak perlukan elemen-elemen ni, kita boleh remove je. Okay. And then kita boleh resize kita punya window kat sini. Window kita, and then kita boleh adjust dia punya position dia lah. Set dia. So semuanya depends on kita punya requirement kat sini. Okay, so for example, untuk window ni kita akan buat dia punya transparency dia. Kita akan tambahkan transparency dia dekat sini. So, kita akan guna ni lah. Okay. Alright, so untuk button pun kita boleh change the color, for example. Okay, so dekat sini nanti kita akan providekan detail bagi ke setiap communication tower lah. Okay, so for example, kita akan includekan image. Okay, so dalam window ni, basically kita boleh include any kind of widget yang selagi dia muat, kita boleh include lah dalam tu. Dia tak ada limitation in terms of widget yang kita boleh includekan kat window ni. Okay, so ni saya akan bawa dia pergi depan. Okay, so untuk image ni, saya akan connectkan dia dengan data sebab kita nak buat dia dynamic. Okay, and then kita pilih dynamic dekat sini. And then for the image, saya akan guna attachment lah kat sini. Okay.
Okay, so untuk detail lain, so kita boleh gunakan text dekat sini. For example, okay, so for example, saya akan connectkan dia dengan data. Okay, so untuk ni kita akan displaykan name, and then location, tower ID, and also the current status of the tower. Untuk tujuan inspection lah kat sini. Okay, so kat sini pun kita boleh resize a little bit, 18. Okay, so kat sini kita akan tambah daripada data lah. So kita akan buat dia dynamic lah kat sini. Okay, so setiap kali sekejap saya lupa nak enablekan dia punya kat sini. So setiap kali user pilih daripada list, so basically dia boleh trigger the window lah. Okay, so kita remove dulu window ni, info window. Okay, and then setiap kali user select from the list, so basically dia akan change display the detail dan ini detail. Okay. Okay, so kita tengok the next criteria, which is show the total number of TM, maxi, Selcom-DG and others. Okay, so sekarang ni dia nak kita display spesifik service provider pula kat sini kan. So ada TM, maxi, Selcom-DG and others. Okay, so apa yang kita boleh buat kat sini, so kita kena work dengan data view lah dekat dalam dekat dalam kita punya apps ni tadi tu. Okay, so macam ni kita nak buat data view. So basically you guys boleh pergi dekat any of widget yang dah connect dengan data, and then you guys boleh pilih drop down dekat data tersebut, and then akan ada option untuk kita create a view lah. Okay, so for example, macam ni kita akan create satu view untuk TM. So dekat sini lah kita akan filter. So only TM tower je yang akan appear dekat dalam view ni. Okay, so for example, sebagai contoh kita pilih Telecom Malaysia. Apply change. Okay, and then kita buat pula view untuk Maxis kat sini. And then kita buat pula view untuk Selcom DG lah kat sini. Okay. Selcom DG. Okay, so for example untuk Selcom, untuk yang view ni kita kena buat dua filter lah. First kita akan filter untuk Selcom dulu kat sini. So the second one kita kena tambah satu lagi filter untuk dia filter DG pula kat sini. Okay, so dia punya condition dia kita tukar daripada and ke or. So or tu sebab at least one time. So kita kena add the view. Okay, so sekarang kita dah ada view untuk TM, Maxis dan juga Selcom DG lah. Okay, so sekarang ni kita bolehlah includekan elemen lah yang kita nak pakai. So contohnya untuk this one saya akan menggunakan row lah. Saya akan gunakan row kat sini. Okay, so for example, okay, so untuk row ni pun kita akan adjust dia punya background sikit. Okay, and then kita akan tambahkan text lah. Okay, so dekat sini lah di mana you guys akan start menggunakan data view yang di create tadi tu lah. Okay, so for example kita akan connectkan dulu widget text ni dengan data. Okay, so dekat sini kita akan pilih TM lah sekiranya kita nak dapatkan the total number of TM dekat sini.
Okay, so for example, kita pilih UiTM, punya data view kat sini. And then kita akan pilih UiTM. And then kita akan select the dynamic content ni. So dekat statistik ni, kita kena make sure dia UiTM lah. And then, kita pilihkan count. Atau 5P, insert. Okay, so dia dah pun displaykan kita kat sini. Okay, so same goes to dia ada punya ni lah, dia ada punya service provider lah. So dia ada Maxis, Telkom BG dan juga others lah. Okay, so contoh macam kat sini kita tukar dia menjadi Maxis. Okay, so untuk count ni kita kena pilih dia Maxis lah. Kita disablekan TM, kita pilih Maxis pula kat sini. Okay, so untuk statistik Maxis kita boleh insert dia. Okay, so sama juga macam ni. So kita boleh tukar untuk Telkom BG. Okay, so untuk Telkom BG kita akan pilih view untuk Telkom BG lah. Okay, so kalau untuk others ni pula, so kat sini kita kena buat expression lah. Contoh others. So dekat sini expression kita kena buat daripada keseluruhan tower. So kita kena tolak TM, Maxis dan juga Telkom BG lah. Okay, so apa yang kita boleh buat, kita kena pilih ke semua view yang available kat sini. And then dekat dalam dynamic punya content ni, so kita kena menggunakan expression lah dekat sini. Okay, so for example, kita letakkan dia others, ada tower. Okay, so untuk count ni, first kali kita akan pilih default count. Kita dapatkan overall number of count. Okay, so untuk ni kita pilih function count. So untuk field dia, kita pilih default. So kita masukkan ID. Okay, so daripada default ni, so kita tolak lah dengan TM. And then kita tolakkan pula dengan Maxis dekat sini. And then kita tolakkan juga dengan the last one apa tadi? Telkom BG dekat sini. Okay, so kita bisa. So dia akan dapatlah dia punya number keseluruhan tower tolak dengan ketiga tower yang kita dah buat data view tadi. Okay. Okay, so basically this is how we can work with data view in AppGet Experience Media lah. Okay, and then kita akan go on the last requirement, so which is include survey form created using AppGet Survey 123 to be used by SAP in for verification. Okay, so let's say lah dekat kita punya AppGet ni, dia dah ada satu survey form menggunakan survey 123 yang basically digunakan oleh site team kan untuk buat verification work dekat lapangan diorang. So diorang kena pergi tower tu, diorang kena verify lah sama ada tower ni dah verify ke belum. Okay, apa dia punya clearance status lah. Okay, so let's say kita dah ada form tu and then kita boleh include kan dekat dalam kita punya apps lah. Okay, so macam ni kita nak include kan. Macam tu. Okay, so basically kita boleh add satu window. Okay, so kita boleh dah buat video yang kita nak appearkan benda tu. Okay, so let's say saya boleh slide buat window kat sini. Okay, so nanti saya akan renamekan window ni jadi window lah.
Okay, so sekarang ni dekat dalam ni saya akan remove komponen yang saya tak perlukan kat dalam ni. Okay, so saya akan includekan survey punya widget lah dalam ni. Okay, so untuk survey ni saya akan pilih the existing survey dalam ni. Okay, so sekarang kita kena buat setiap kali user pilih tahun ni from the list, so dia akan ada option lah untuk dia buka survey 123 form tu untuk verify lah. Okay, so dekat situ kita kena tambah lah lagi satu button untuk dia trigger survey form tersebut lah. Okay, so let's say dekat kita punya window info tadi ni, kita ada ni, so kita boleh tambah satu button untuk dia trigger survey form tersebut lah dari bawah. Okay, so for example, kita gunakan satu button di sini. So button ni kita akan namakan dia sebagai verify. Okay, so untuk button ni saya akan setkan je link untuk dia trigger survey window kat sini. Okay, tukar sikit color dia. Okay, so from here nanti bila user access kita punya application, so dia boleh see, dia boleh tengok the location of the communication tower yang available dekat kawasan Perak ni, and then dia boleh see the detail about each communication tower yang available. So and then dia orang boleh click on the verify button lah to access the survey form untuk tujuan verification lah dekat site nanti basically. Okay, so ada bolehlah verify tower tersebut. Ni dan yang bolehlah nak capture image ke ataupun nak upload di image lah kat sini. Okay, so alright, so selesailah kita punya satu application kat sini based on the requirement yang telah pun diberikan lah kat sini. Okay, so macam mana, mudah tak ke pening menggunakan experience builder basically. Okay, so mungkin maybe you guys boleh lah try do something untuk competition nanti. Okay, so sebenarnya instead of kita create app tu sebenarnya boleh je kita start play around, kita try tengok dulu apa yang ada dalam ni, apa yang kita boleh buat semua dekat dalam tu kan. Sebab macam yang saya cakap tadi, everyday ni sebenarnya dia tak semestinya untuk create app. So dia boleh dijadikan juga sebagai platform untuk kita exercise kita punya creative freedom kita lah dalam tu. Sebab dulu pun waktu saya awal-awal dulu pun saya banyak play around dengan experience builder tu sampailah saya dah lama-lama saya jadi familiar lah dengan this platform. So sebabkan saya banyak spend time lah untuk explore this kind of platform lah basically. Okay, so I think that's all from me. So untuk recap balik tadi, kita ada apa tadi? Kita ada IGS Instant App. So kita ada ArcGIS Dashboard, ArcGIS Story Map dan juga ArcGIS Experience Builder lah. Okay, so you guys pun dah tengok tadi macam mana keempat-empat platform ni bekerja untuk kita menghasilkan satu application. So nanti you guys boleh try play around ataupun boleh cuba sendirilah tengok apa yang sesuai dengan requirement you guys lah untuk create a one GeoApps lah dekat situ basically. Okay, so ada any question tak so far daripada audience? Okay, so kalau tak ada saya akan pass baliklah ke Dr. Iran. Ok,
Okey, terima kasih banyak Cik Airil. Satu apa tu? Kira complete lah kan? Saya ingat complete kot rasanya. So tak tahulah Tengok Cik Airil tadi buat kejap je. So saya rasa tak ada masalah lah Mudah, untuk mudah. student-student nak buat. So kita bagi tepukan virtual sikit lah kan pada kepada Cik Airil atas penyampaiannya tentang ArcGIS apa tu apps tadi macam-macam daripada yang mudah kepada yang agak susah, tapi susah sebab dia punya apa tu banyak benda yang kita boleh buat dekat situ. Banyak benda yang kita boleh buat, banyak benda yang kita boleh include dalam tu which is experience builder lah macam saya cakap tadi. In fact, website yang saya create tu pun pakai experience builder. Okey, sebenarnya kita dah terlewat tapi tak apa, just sedikit untuk saya open balik kepada jap boleh saya share kejap Cik Aris, saya punya ni Q&A So kita pergi pada Q&A punya section sekejap Okey, so kita Q&A session. So ada beberapa soalan di chat box tu saya akan bacakan. Saya akan bacakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan Dr. Eniza tadi ada tanya berkaitan dengan saya stop dulu. Berkaitan dengan hadiah tu hadiah tadi. Sekejap nak cari balik. Scroll balik. Bear with me for a while. Okey, Dr. Aniza ada tanya, selain participation dan special award, ada dapat award lain tak? So, untuk gold, silver dengan bronze tu, kita akan keluarkan e-certificate insyaAllah. So, kita akan bagi e-certificate untuk untuk gold, silver dengan bronze. Untuk gold, silver and bronze tadi. E-certificate. And then, tadi ada yang tanya berkaitan dengan yang apa tu? Tadi ada soalan yang Cik Airil dah jawab. Yang technical tu tadi, Cik Airil dah jawab. Okay, untuk ArcGIS online tu, setiap student UiTM, you are entitled to have that account. You boleh request. Kalau yang mana tak ada lagi tu, you boleh request. You approach you punya supervisor, ataupun you boleh direct email dekat saya tadi, to ask for the ArcGIS online account. Basically, kalau you dah ada ArcGIS Pro, kebanyakannya dah create dah. Mungkin you tak aware kan. Sebenarnya account ArcGIS online yang boleh digunakan untuk you nak access ArcGIS Pro tu, sebenarnya itulah access yang sama for ArcGIS online account. Yang mana ArcGIS online tadilah yang boleh apps tadi ada dalam ArcGIS online tadi kan, yang Cik Airi tunjukkan tadi. Okey, tu satu. Yang untuk dah habis belajar, okey. Dah habis belajar nak gunakan tu tu tak boleh. Tu tak boleh. Sebab itulah saya selalu pesan dengan student saya, sekarang ni this is the opportunity untuk you belajar sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya berkaitan dengan ArcGIS punya produk, ArcGIS Pro ke, ArcGIS Desktop ke. ArcGIS Desktop kita dah towards the end dah kan. ArcGIS Pro ke ataupun ArcGIS Online ataupun ArcGIS GeoApps ni, this is the time. Kalau you still student, make sure you gunakan sepenuhnya waktu ni, gunakanlah. Tak kira lah you part 1 ke, part 2 ke kan, baru masuk ke apa. So you boleh request untuk ArcGIS Online punya account tu. Which you boleh guna untuk nak activatekan you punya ArcGIS Pro dan juga you punya you punya tadi apps tadi untuk nak access you kepada apps tu tadi. So gunakan masa yang ni waktu you belajar tu. Kalau tak, subscription agak mahal juga Mana tahu you boleh suggest bila you kerja nanti kan, bila dah keluar boleh suggest kat company ke untuk nak beli produk, promote sikit lah kan, produk ArcGIS ke kan, Esri, daripada Esri ni kan so boleh so please gunakan sepenuhnya masa ni tapi dah belajar tak boleh Okey, berkenaan app Esri, saya nak tanya, adakah seorang yang ada account saja yang boleh masuk? Okey, macam tadi kalau you dah create apps tadi, Cik Ariel dah tunjukkan, dia boleh share dekat share tu dia akan bagi link. Link tu you boleh pilih link yang panjang ataupun you boleh shorten URL dia. Kalau you tengok macam dalam chat box tu, saya punya ArcGIS punya tu pun saya dah shorten URL kan. Dia boleh shorten URL dia. So kalau you nak share you punya application yang you dah create tu, make sure dia public, and then lepas tu you boleh share. Macam tu.
Lepas kalau ada soalan lain tu boleh type ataupun lepas ni boleh tanya Tadi yang what instant app is more favorable than dashboard tadi Cik Arif dah tambah. Mungkin saya tambah sikit. Basically dashboard ni adalah lebih nak menunjukkan data. Dashboard tu kalau you ada data you nak tunjukkan dalam satu screen, that is dashboard. Dalam satu screen tu you nak tunjukkan so many data. Dan dia interaktif. Bila you zoom satu tempat tu, data statistik yang berkaitan dengan tempat yang zoom tadi akan berubah mengikut tempat yang you zoom tadi. That is dashboard. Instant app tu apa-apa jenis app yang simple lah kan. So dia tengok dia punya application tu nak towards ke mana. Kalau you nak tunjukkan stats dan sebagainya, pakai dashboard. Kalau tak, instant app ataupun yang lain-lain tu. Adakah public perlu ada link? Of course lah. Untuk nak masuk public tu ada link sama macam jawapan tadi. You perlu share link tu. You boleh shorten dia punya URL dan you bagi kat orang link tu. Ataupun you boleh convert. Kalau you share dekat dalam apps tu, dia boleh create sama ada QR code ataupun shorten URL tadi. Kalau Aji Survey 123 tu dia boleh create QR code sekali kat dalam tu. Untuk apa lagi tadi? Tadi ada yang tanya berkaitan dengan masa video tu 5 minit. Okey, itu seboleh seelok-eloknya dalam within 5 minit lah. Kalau terlebih sikit tu tak apalah Tak apalah. Cuba jangan panjangkan lah kan. Terlebih sikit tak apa, tak ada masalah Itu berkaitan dengan video saya rasa exceed 5 minit tu. Video yang you nak upload nanti kan. Apa lagi? Is the competition is the pathway? This is a good question. Is the competition is pathway to the 2025 Esri Young Scholar Award? Yes, you can bring your product nanti, your application nanti towards 2025 punya ESA, which is kalau kita tengok yang previous ESA, most of ESA is our student yang ni lah, yang dapat lah alhamdulillah so far. Student kita diorang sebelum ni dah dapat pergi US, different years, diorang dapat pergi US. Seorang tu pun dapat juga, tapi tak dapat pergi ke US sebab tak ada masalah sikit berkaitan dengan visa, tapi alhamdulillah dapat kerja kat Esri pun. Dan actually yang menang tahun lepas pun student universiti lain tapi ex UiTM juga. Dan in fact Encik Airil pun is UiTM punya alumni, betul Encik Airil? Tapi it's not geometric lah. Encik Airil is computer science, Encik Airil. Computer science ke? Matematik lah. SKM kan? FSKM. Alumni Alright, so you boleh tu, boleh kalau still UiTM student lah kan, still student lah sebab syarat betul yang scholar award tu is you need to be a student lah. Okay, so ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan lagi, kalau nak tanya direct pun boleh switch on your mic, boleh tanya direct. Kalau tak ada, saya nak end up kita punya session ni, saya nak share balik slide ni. Saya share balik slide ni. Share. Okay, boleh nampak Okay, so habis kita bab Q&A. Okay, dekat dalam link tu pun saya ada bagi, dekat dalam chatbox pun saya ada bagi link lah untuk survey dan juga attendance untuk nak fill up attendance. Kita nak tengok berapa ramai yang dah hadir. Jadi tengok almost 140 yang participate to this webinar. Lepas tu kita juga nak tengok survey lah berapa ramai yang nanti interested to join. So you ada 18 hari lagi. Kalau you tengok Cik Aril buat tadi, sekejap je kan. Dalam masa berapa, of course lah you kena ada benda yang nak buat kan. Itu boleh discuss dengan you punya SV lah kan. So 18 days to go. 18 days to go. At least you create simple apps using instant app apa. Sebab tak rugi. You tak the fees free kan. No need to pay any fees. Just create poster, you create your video, and you share your link, your app link tadi, and then upload. That's it kan. So tak rugi apa kan. Kalau nak keluar RM50 mungkin fikir 2-3 kali kan. Ini dapat 5 hari makan kan. So ada masa lagi 18 days kita akan tutup on 5th of November. So itulah please join and participate kan. At least you get some experience kan. Get some experience. Dan berguna juga untuk you punya thesis, untuk you punya project nantilah later on.
Okay, so 18 hari lagi, so please, discuss, you can discuss with supervisor dan sebagainya, dan kalau ada soalan ni boleh juga tanya saya lah, through email tadi. Alright, so thank you very much, so untuk kita punya apa tu competition ni, GeoApps competition ni dan juga GISD nanti, main sponsor kita adalah Esri Malaysia. So tepuklah tangan sekali lagi, virtual clap untuk Esri Malaysia for sponsoring us, this competition and also GIS Day later on nanti. So itulah, yang mana daripada Cewangan tu bolehlah kan ajak-ajaklah supervisor ke apa benda kan nak datang untuk visit nanti, on the 26th of November. Okay, thank you very much, Encik Airil, and also apa tu Miss Eileen from Esri Malaysia. And also saya ada tengok ada seorang dua kot daripada Esri Malaysia. Saya nampak Fatin tadi, ada kan? Alumni kita juga tu kan? Nampak macam ada Fatin tadi. Esri Malaysia, ex UiTM juga. Ex degree and master kalau tak silap. Mungkin dah tak ada dah kot. Okay, Syed Ariel. So thank you very much. Ada apa-apa nak last word, Syed Ariel? Okay, so tak ada apalah. So nak ucapkan terima kasih lah kepada semua yang join pada sesi hari ini. So semoga sukses lah untuk competition. InsyaAllah. Okay. Kita boleh best yang you guys boleh buat. Okay. Alright. Okay, thank you very much semua. Good luck and all the best. Hope I can see your name in the participation list tu nanti. And hope you are shortlisted for the 10 the best. 10 from the rest lah. So hopefully we can see you all in GISD nanti coming soon, on the 26th of November dekat UiTM insyaAllah. Okay, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much kepada semua. Okay, bye-bye. Terima kasih Syaril. Terima kasih Haris dan semua. Okay. Bye.